अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, हमारे चैनल रीडिंग रूम पर आपको एक बार फिर से खुश आमदीद। हमने निम्रा अहमद का नावल माला स्टार्ट किया हुआ था। हमने उसकी एपिसोड 4 का पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया था। आज हमने एपिसोड 4 का पार्ट 2 स्टार्ट करना है। हमेशा की तरह अपनी ऑडियो बुक स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक लाजमी कर लें ताकि आप हमारी ऑडियो बुक्स के साथ जुड़े रहें। तो चलिए अपना नावल स्टार्ट करते हैं। अंदरूनी शहर की गंदी मैली गलियों में से एक के अंदर बने इस घर में आज भी बहुत रश था। अलबत्ता वीआईपी के लिए मुख्तलिफ कालीन वाले कमरे में सोफे पे क्रॉफर्ड से बैठी कबीरा बेगम तन्हा थी। टांग पे टांग जमाए वो मुस्तरब सी अपने हीरे की अंगूठियां मड़ोड़ रही थी। बॉय कट बाल हमेशा की तरह सेट थे। कानों में मोतियों के टॉप्स और आंखों में बरहमी थी। सामने बैठा बिखरे बालों और बदबूदार लिबास वाला आमिल पीटर मसीह आंखें बंद किए हुए था। कबीरा बेचैनी से उसे देख रही थी। बच कैसे गई हूरे जहां? वो एकदम तड़प के बोली तो आमिल ने आंखें खोली। जादू ने उसके खून को उसके खिलाफ कर दिया था। खून में शैतानी लोथड़ा बनाया गया था। लेकिन आमिल ने गहरी सांस अंदर खींची। क्या करें, उसके बच्चों ने इलाज करवा लिया। क्या फायदा हुआ? वो नाखुशी से एक अंगूठी को बार बार उतारती और वापस पहनती। इतने जादू के बावजूद उसे बचना ही था। जादू ने उसके जिस्म को बहुत खोखला कर दिया है। कभी तो आमिल का वक्त भी आएगा। वो जेरे लब मुस्कुराया। कबीरा ने हूं कह के सर झटका और दूसरे मौजू की तरफ आई। माही, उसकी बेटी की सास किसी को बता रही थी कि उसकी प्रेगनेंसी ठीक जा रही है। एक काम कहा था तुम्हें कि उसके बच्चे नहीं होने चाहिए, वो भी तुमसे नहीं हो पाया। आमिल ने ढीले से अंदाज में कंधे उचकाए। हमारा कसूर नहीं है। वो लड़की पढ़ाई बहुत करती है, सुबह शाम की दुआएं, उससे मामला खराब हो जाता है। हम जादू बेचते हैं लेकिन वो असर नहीं करता। यानी मैं अब वो दिन देखूंगी जब इबाद और माही अपनी मुकम्मल फैमिली सेलिब्रेट कर रहे होंगे और मेरी बेटी घर बैठी होगी? नामुमकिन। कबीरा ने मुठ्ठियां भींच ली। ऐसे के नाखून हथेलियों में पेवस्त हो गए। आमिल काजल लगी आंखों से मुस्कुराया। फिक्र ना करो, इंसान सुस्त पड़ जाते हैं। किसी ना किसी दिन वो दुआ मांगना भूल जाएगी। कभी ना कभी वो नागा करेगी। हम ताक में होंगे और उसी दिन हमला करेंगे। मगर कबीरा की तसल्ली नहीं हुई। इसी नाखुशी से आमिल को देख के गोया हुई। और वो जियाद, उसका अच्छा हिसाब तमाम किया तुमने। उसकी माँ रिश्ता लेने पहुंच गई कशमाला के घर। उसकी माँ का भी वही मसला है कबीरा बेगम। वो पढ़ती पढ़ाती बहुत है। ये पढ़ने पढ़ाने वाले लोग सारा धंधा खराब कर देते हैं। वो जी भर के बदमजा हुआ। जियाद की माँ ने अपनी पढ़ाई से और माही ने अपनी पढ़ाई से अपनी अपनी औलाद को महफूज कर रखा है। अब मैं कहाँ से नकब लगाऊं? किस काम के हो फिर आप मेरे? जियाद की माँ का कुछ करता हूँ। जब पूरे जहां जैसी पढ़ने पढ़ाने वाली औरत जादू से बीमार पड़ सकती है तो जियाद की माँ क्या चीज है? वो आंखें बंद करके कुछ बड़बड़ाने लगा। फिर उसी कैफियत में बोला, जियाद कशमाला को पसंद करता है और उससे शादी के मामले में संजीदा है। तुम्हारी बेटी का मामला मुझे यहाँ होता नहीं दिखाई दे रहा। मेरी बेटी की शादी जियाद से ही होगी और तुम करवाओगे ये सब। कबीरा अब बेचैनी से नाखून चुबाने लगी। ये वो सिर्फ तब करती जब वो शदीद बेबसी का शिकार होती। खानदान वालों की बातें, अपनी बेटी का बढ़ता वजन, ये सब उसे हरासा करता था। और फिर धूमधाम से शादी करके वो एक अच्छा दामाद लेकर खानदान पे धाक भी बिठानी थी। कबीरा को हमेशा यही फिक्र होती थी कि अपनी धाक हर एक पे कायम कैसे रखनी है। और अगर ये सब ना हो सका और उसे माही का बच्चा और माला का बसा हुआ घर देखना पड़ा तो ये किसी भयानक ख्वाब से कम नहीं होगा। कशमाला जियाद को पसंद नहीं करती। उसकी जिंदगी में कोई और है। आमिल एकदम चौंक के बोला। कबीरा भी अपने ख्याल से जागी। चेहरे पे मुस्कुराहट बिखर गई। वाह, तुम्हारे मौकिल तो बड़े काम के हैं। कौन है उसकी जिंदगी में? उसने तजस्सुस से पूछा। कोशिश करता हूँ पता करने की। आमिल ने बड़े जोश से आंखें मूंदी, लेकिन अगले ही पल उसकी मुस्कुराहट गायब हुई। हड़बड़ा के उसने आंखें खोली। नहीं, कोई नहीं। हाथ बेइख्तियार गर्दन तक गया। वो दर्द कई दिन तक महसूस होता रहा था। मगर तुमने कहा ना, मौकिल
को गलती लगी थी। कोई नहीं है कशमाला की जिंदगी में, मैं देखता हूँ इस मामले को। वो खांसते हुए बात बदल गया। ज़ियाद की माँ को बहुत तेजी है ना रिश्ता करने की, पहले उसका बंदोबस्त करता हूँ। अब वो कबीरा बेगम को वो फहरिस्त थमा रहा था जो इसे दरकार थी। नकदी, बकरे और फेवर्स, किसी की सिफारिश, किसी का तबादला। अक्सर लोग सोचते हैं कि जादू जिन्नात का काम करने वाले अपने लिए जिन्नात से कह के दौलत क्यों नहीं कमा लेते। ऐसा इसलिए है कि जिन्नात इंसान को दौलत नहीं लाके दे सकते। दौलत इंसान को इंसान से कमानी होती है। ये नसीब से मिलती है, मेहनत से बढ़ती है और हिकमत से खर्च करने पर कायम रहती है। जिन्नात इस मामले में बेबस होते हैं। वो तकलीफ दे सकते हैं या किसी का हाल आमिल तक पहुंचा सकते हैं। आमिल इन कामों के लिए जिन्नात को कैद करते और उन पर जुल्म करते हैं। इसलिए जरूरी नहीं है कि जिन्नात हर काम दुरुस्त कर दें या हर खबर सच्ची पहुंचाएं। जिन्नात झूठ भी बहुत बोलते हैं और अगर उन्हें जवाब मालूम ना हो तो अपनी तरफ से घड़ के सुना देते हैं। आमिल अपने क्लाइंट से फिर भी पैसे बटोर लेता है। अलबत्ता ऐसे गंदे मैले इलाकों में रहना उसकी मजबूरी होती है, क्योंकि बुरे जिन्नात और शयातीन करीब तब आते हैं जब इंसान वीराने और गंदी जगहों पर रहे। उन्हें जिन्नात को काबू करने के लिए बहुत से गलाजत से भरे काम करने पड़ते हैं। ऐसे में कुछ जिन्नात होते हैं जो आमिल के कब्जे से छूट जाते हैं। आमिल उनको मारने या उनकी रोजी तंग करने का डरावा देता है, लेकिन जिस दिन किसी जिन को यकीन हो जाए कि आमिल उसकी मौत और रिस्क पर कादिर नहीं है, वो आमिल के शिकंजे से खुद को आजाद कर लेता है। लेकिन इंसान आजाद नहीं हो सकते। जो इंसान आमिल की चौखट एक दफा देख लेता है और उसे अपना काम करवाने का चस्का पड़ जाता है, वो कभी इस चौखट से आजाद नहीं होता। अगर वो तौबा भी कर ले कि मैं अब दोबारा यहाँ नहीं आऊंगा, तो आमिल अपने जिन्नात के जरिए उसको डराता है। इंसान समझता है कि उसके दुश्मन फिर से पीछे लग गए हैं, सो वो भाग के आमिल के पास दोबारा आता है और यूं आमिल अपने क्लाइंट कभी नहीं खोते। जिन्नात के साथ साथ इंसान भी उसकी कैद में होते हैं। कबीरा बेगम भी एक कैदी थी। मां के एम्बोलिज्म वाले मामले के बाद माला ने रेस्टोरेंट वाले प्रोजेक्ट को रोक दिया था, लेकिन जून के आखिर में जब मां बेहतर होने लगी, उसने रेस्टोरेंट ज्वाइन कर लिया। वो रोज 1 से 2 घंटे के लिए वहां जाती थी। उसका हाथ ब्रश और रंगों पे फिर से चलने लगा था। रेस्टोरेंट का नाम ग्लास टाउन था। वहां हर रोज मामूल की गहमा गहमी होती। रेस्टोरेंट के हॉल के बाहर एक बरामदा था, जिसकी शीशे की दीवार ने उसे बागीचे से अलग कर रखा था। माला ग्लास वॉल के अंदर की तरफ ब्रश पर बैठ जाती, फर्श पर बैठ जाती, नीचे चंद कुशन बिछा लेती और फिर आलती पालती किए वो रंग मिक्स करने लगती। कांच की प्लेटों के टकराने की आवाज, मसलूर के चम्मच की खटकार, लाहौर के लोगों की गॉसिप्स, मोबाइल की बजती घंटियां, वो सब सुनते हुए काम करती जाती। आवाजें अच्छी थी, खामोशी बुरी थी। खामोशी अस्पताल के आईसीयू की याद दिलाती थी, जिसमें सिर्फ मशीनों की बीप की आवाज के अलावा कोई आवाज ना होती थी। हर रोज ग्लास वॉल के साथ अपना काम फैलाने से पहले वो मोबाइल स्क्रीन पर तारीख देखती। डॉक्टर वोहरा की टाइमलाइन 6 माह की थी, 1 नवंबर तक। वो टाइमलाइन कभी जहन से जाती ही नहीं थी। जैसे सजाए मौत के कैदी को सजा सुना के आजाद कर दिया जाए, तो वो बार बार उस तारीख को याद करता है जब उसको फांसी दी जानी थी। हर रोज वो गिनती कि ये 1 नवंबर आने में कितने दिन हैं। हर रोज वो गिनती कि कैफ को गए कितने दिन बीत चुके हैं। ये हिसाब किताब भी जहन से नहीं जाता था। कैफ गया तो जिंदगी से भी बहुत कुछ चला गया। ताकुब होने का एहसास फिर से छाने लगा, लेकिन इसने फिर कोई गार्ड नहीं रखा। वो रखना ही नहीं चाहती थी। सिक्योरिटी गार्ड चीजों को पेचीदा बना देते थे। ये शायद वो सिर्फ कैफ था। माला ने इस खौफ को नजरअंदाज करना शुरू कर दिया। माँ ही मसलसल उसे कुरानी आयात भेजती। उनको पढ़ा करो माला, माँ पे जादू है। वो उनको पढ़ती और पूरे इंहमाक से पढ़ती, लेकिन माँ की सेहत याबी के लिए, जादू का सोच के नहीं। उसे जादू और जिन्नात पे यकीन नहीं था। वो होते हैं, लेकिन किसी और के साथ, किसी और जमाने में। उसकी माँ पे कोई जादू नहीं था, माँ ही वहमी थी। उसके बाद घर में खून नहीं आया, ना ही किसी ने कोई हरकत की। हाँ, एक ताकुब होने का एहसास था,
लेकिन वो उसको नजरअंदाज कर देती थी। वो रेस्टोरेंट पहुंचती तो माँ का टेक्स्ट मैसेज आता, पहुंच गई हो? वो मुस्कुरा के जवाब लिखती, जी माँ। रोज इसकी कोशिश होती कि पहुंचते साथ ही उनको पहले मैसेज करे, लेकिन उनका मैसेज पहले आ जाता। वो मिनट गिन रही होती थी, वो काम कर रही होती तो माँ का मैसेज आता, साथ साथ कुछ खाती पीती रहना। इन मोए रेस्टोरेंट वालों से कहो तुम्हें फ्री में खाना दिया करें। माँ भी टिपिकल माँ थी। वो हंस के रोज उन्हें मैसेज करती कि जी वो मुझे कॉफी देते हैं। माँ को खाली पेट कॉफी पीना पसंद ना था, लेकिन वो उम्र के इस हिस्से में थी जब इंटरमिटेंट फास्टिंग एक रूटीन बन जाती है। इंटरमिटेंट फास्टिंग करने वाले लोग रात के खाने और अगली दोपहर के खाने में 12 से 16 घंटे का गैप देते हैं और इस दौरान सिवाय पानी या ब्लैक कॉफी के कुछ नहीं खाते। वो सुबह सुबह कॉफी से ज्यादा कुछ पी नहीं सकती थी और कॉफी से उसे कैफ याद आता, लेकिन वो उसको जहन से झटक देती। रेस्टोरेंट से निकलने से पहले माँ का मैसेज आ जाता, निकल पड़ी हो? वो कहती, जी रास्ते में हूँ। हालांकि वो दरवाजे पे होती थी। गर्ल्स इन 2-2.5 घंटों में माँ के बार बार मैसेज आते। 1 मई को जब डॉक्टर वोहरा ने वो डेडलाइन दी थी तो माला को लगता था इस नंबर से अब कभी कोई मैसेज नहीं आएगा, लेकिन डॉक्टर वोहरा गलत थे। वो बार बार दोहरा के दिल को यकीन दिलाती। डॉक्टर वोहरा ने कहा था वो ग्लोमा है, लेकिन वो मेनिंजियोमा निकला। अब मेरी माँ कभी बीमार नहीं होंगी। मगर 1 नवंबर की तलवार जहन पे लटक रही थी। बस ये 1 नवंबर गुजर जाए, फिर जिंदगी में सुकून आ जाएगा। जून के इख्तिताम तक उसकी ज़ियाद से चंद एक बार टेक्स्ट पे ही बात हुई। वो माँ की खैरियत पूछने के लिए मैसेज करता था, साथ ही वो अपने मसले भी बयान करता, जैसे उसके ऑफिस में आग लगने से उसका स्टोर रूम जल गया और जिम्मेदारी ज़ियाद पे आ गई। हालांकि वो छुट्टी पे था। वो इस बात से काफी परेशान था। फिर उसके हालात बेहतर होने लगे तो वो कम परेशान लगने लगा। अलबत्ता रिश्ते वाले मामले पे दोनों ने कोई बात नहीं की। ये 11 जुलाई की बात है। आज सुबह तारीख देखते वक्त उसे कैफ का कंपटीशन याद आया। क्या वो इसे जीत जाने के बाद माला को बताएगा? उसे यकीन सा था कि वो जीत जाएगा, वो कामयाब हो जाएगा। पता नहीं क्यों उसने फोन रख के पेन ब्रश उठाया ही था कि ज़ियाद की कॉल आने लगी। बिना बताए उसने कॉल कैसे कर ली? माला काम के दौरान किसी का फोन नहीं उठाती थी, लेकिन वो ज़ियाद था। उसने हैंड फ्री कानों में लगाए। आपने कैसे कॉल की? हैरियत? वो ब्रश को पेंट में डिप कर रही थी। रफ कुर्ता ट्राउजर पहने, बाल पोनी में बांधे, उसने माथे पे सिल्क का सब्ज रुमाल बांध के पीछे गिरा लगाई हुई थी। क्या ये आपका वर्क टाइम है? है तो सही, लेकिन मेरे लिए आप वक्त निकाल लेंगी। वो पुरएतमाद था, हमेशा की तरह। माला ने एक नजर अपने बिखरे पेंट्स और ब्रशेस को देखा। क्या उसे ज़ियाद से कहना चाहिए कि वो अभी मसरूफ है, वो किसी और वक्त कॉल कर ले? ये शायद वो ठीक कह रहा था। वो उसके लिए वक्त निकाल सकती थी। वो उसको नाराज नहीं करना चाहती थी। अगर उसने दोबारा कॉल ना की, उसे खुद पे हैरत हुई। वो तवज्जो के लिए इतनी जरूरतमंद कब से हो गई थी? शायद इसलिए कि वो इमोशनल ट्रॉमा में थी। क्या ट्रॉमा अभी चल रहा था या गुजर गया था? वो फैसला नहीं कर सकी। बताइए। वो इसको अपनी जॉब के बारे में बताने लगा, कैसे वहाँ मसाइल चल रहे थे और कैसे उसने वह मुश्किल खुद को उनसे निकाला है। वो उससे उसकी राइटिंग का पूछने लगी। वो इस बारे में कुछ देर बोले गया। वो जानती थी वो तमहीद बांध रहा है। इसके हाथ ब्रश से पेंट मिक्स कर रहे थे, लेकिन वो उन्हें शीशे पे नहीं उतार रही थी। उसे ज़ियाद की तमहीद खत्म होने का इंतजार था। आप जानती होंगी कि मेरी अम्मी ने कुछ दिन पहले आपकी वालिदा से बात की थी हमारे बारे में। मुश्किल गुफ्तगू शुरू हो चुकी थी। उसने ब्रश रख दिया और सर रुमाल से ढका सर झुका दिया। जी मुझे मालूम है। क्या आपने इस बारे में सोचा? देखे ज़ियाद, जवाब उसके पास तैयार था। मेरी माँ बीमार है, उनकी रिकवरी में चंद माह लगेंगे, फिर हम उनका घुटने का ऑपरेशन करवाएंगे। उनके वजन की वजह से दोनों घुटनों का ऑपरेशन एक साथ नहीं हो सकता। दरमियान में 6 माह का गैप देना होगा। अगर हम दिसंबर में एक घुटने की सर्जरी करवाते हैं तो दूसरे की सर्जरी अगले जून में होगी। फिर उसकी रिकवरी में भी 4-5 माह लगेंगे। यानी अगले 1.5 साल तक मैं माँ के अलावा किसी और बारे में नहीं सोच सकती। दूसरी तरफ खामोशी छा गई। दरअसल जब अम्मी ने ये बात सोची थी
तब आंटी सेहत से थी। हमें खुद भी अंदाजा नहीं था कि वो इतनी बीमार पड़ जाएंगी। वो धीमी आवाज में कह रहा था, आपकी बात दुरुस्त है, आपको जितना वक्त चाहिए आप ले ले, आराम से इस बारे में सोचें, लेकिन वक्त की वजह से इनकार मत कीजिएगा। आपको लगता है मैं और आप एक साथ रह सकते हैं? वो पहली दफा हल्का सा मुस्कुराई। मेरे साथ कोई भी रह सकता है कशमाला, आप अपनी बात करें। उसका एतमाद और मुस्कुराहट वो फोन की दूसरी तरफ से भी महसूस कर सकती थी। मेरे साथ हर कोई नहीं रह सकता। आपके बारे में मैं सोचूंगी, लेकिन मैं कोई वादा नहीं कर सकती। एक बात पूछूं? वो कदरे तवक्कुफ से सोचते हुए कहने लगा, आपने अभी तक शादी क्यों नहीं की? अभी तक? आप गालबन 28 वर्ष की हैं, मुझसे 2 साल छोटी हैं। लड़कियों की शादियां अमूमन 25 साल तक हो जाती हैं। आपने क्यों नहीं की? वो चुप हो गई। आपको उम्र की बात बुरी तो नहीं लगी? मैं दरअसल एक साफ गो इंसान हूँ, जो दिल में हो कह देता हूँ। उम्र का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि खूबसूरत लड़कियों की शादियां बहुत जल्द हो जाती हैं। आप इतनी टैलेंटेड, इतनी परफेक्ट हैं, इसलिए पूछा। उसने बहुत नरमी से अपनी बात की वजाहत की, क्योंकि मेरा नहीं ख्याल कि शादी दुनिया का सबसे जरूरी काम है। मुझे पहले अपना कैरियर बनाना है, खुद पे फोकस करना है, और आजकल लड़कियों की शादियां इससे भी लेट होती हैं। उसकी आवाज धीमी हो गई। कुछ बुरा लगा था उसे। मेरा ख्याल है शादी कैरियर से पहले आती है, खसूसन लड़कियों के लिए, क्योंकि लड़कियां लड़कों से जल्द एज करती हैं। पहले मुझे बहुत हैरत होती थी ये देख के कि मेरे इर्द गिर्द काम करने वाली खवातीन 30 का हिंसा अबूर करने के बाद इतनी चिड़चिड़ी क्यों होने लगती हैं। अब खुद 30 का हिंसा अबूर किया है तो अंदाजा हुआ है कि बूढ़े होने का खौफ बहुत शदीद होता है। इसलिए अपनी जिंदगी को किसी भी चीज में लग के गुजर ना जाने दे। बेशक मेरे बारे में मत सोचे, इनकार भी कर दे, लेकिन कशमाला अपना वक्त मजीद जाया ना करें, अपने बारे में सोचना शुरू करें। वो बहुत नरमी से कह रहा था। वो बिल्कुल खामोश हो गई। मेरे मैनेजर मुझे बुला रहे हैं, हम फिर बात करेंगे, उसने शाइस्तगी से कह के कॉल काट दी। इस वक्त उसे ज़ियाद की बात बुरी लगी थी, लेकिन ज़ियाद ऐसा ही था, हकीकत पसंद, और हकीकत नॉवेल्स और फिल्मों से दूर होती है। हकीकत में यही सब होता है। लोगों के लड़कियों के बारे में यही ख्यालात होते हैं। वो रेस्टोरेंट के वॉशरूम में गई और सिंक के आईने में अपना अक्स देखा। चेहरा दाएं बाएं मोड़ा। हर रोज वो पिंपल ढूंढती थी, झुर्रियां कभी नहीं ढूंढी। क्या उसकी आंखों के नीचे झुर्रियां थी? नहीं, उसे नजर नहीं आई। उसने थोड़ी नीचे करके अपने सर के बाल देखे, उनमें कुछ कुछ सफेद थे, 5 से 6 बाल। ये तो 18 साल की उम्र से थे। स्ट्रेस वाले दिनों में ज्यादा सफेद हो जाते और फिर ठीक हो जाते। माही के इससे ज्यादा सफेद थे और वो डाई कर लेती थी। क्या मैंने ओशन के पीछे इतने बरस अपनी जिंदगी जाया कर दी और अब ओशन भी मेरे हाथ में नहीं रहा? सिर्फ बैंक अकाउंट में जमा हुआ कुछ पैसा बाकी रहा। क्या मैं 30 की उम्र तक शादी नहीं करूंगी तो मुझसे कोई शादी नहीं करेगा? ज़ियाद की बातों ने उसे उलझा दिया था। उसने बेख्तियार कैफ की व्हाट्सएप चैट खोली। उसने अपना व्हाट्सएप उस रोज से ऑफ कर रखा था। उसका लास्ट सीन जून की उस तारीख का था जब वो दोनों आखिरी दफा मिले थे। कैफ ने नंबर क्यों ऑफ कर दिया था? कैफ कहाँ चला गया था? वो उसे मिस करती थी। एक बेनाम सा एहसास था जो कैफ की गैर मौजूदगी में होता था। वो था तो वो रिलैक्स रहती थी। मसला होता तो उसे कह देती। कैफ के पास हर बात का जवाब होता था। वो अपने अल्फाज से उसकी जिंदगी में कुछ इजाफा करता था, कोई अच्छी बात, कोई नसीहत। वो गया तो अपने साथ बहुत कुछ ले गया और पीछे खामोशी छोड़ गया। आवाजें अच्छी थी, खामोशी बुरी थी। अपने अपार्टमेंट किचन में खड़ा ज़ियाद मोबाइल कान से लगाए माला से बात कर रहा था, और नगीना बेगम जो उसके अपार्टमेंट की देखभाल के लिए आज यहाँ आई थी, माथे पे हाथ रखे सुन रही थी। साथ साथ तासुफ से सर भी हिला रही थी। फोन बंद करके उसने माँ को देखा जो अभी अभी दाखिल हुई थी, और उन्होंने उसकी आखिरी बात सुन ली थी। अम्मी, मैं कुछ ना कुछ खा लेता हूँ, इतना सब ना बनवाया करें, अकेले हलकान होती हैं किचन में आप। अकेले कहाँ बेटा, मुलाजमा है मेरे पास, वही करवा देती है। लेकिन उन्होंने नरमी से उसे पुकारा, बेटे आप कशमाला से बात कर रहे थे?
جی۔ उसने मोबाइल रखते हुए फ्रिज खोला और पानी की बोतल निकाली। आज उसकी छुट्टी थी और वो घर पे था, इसलिए आरामदेह लिबास में रिलैक्स नजर आ रहा था। आपको कशमाला से यूं नहीं कहना चाहिए कि वो अपना वक्त जाया कर रही है। लेकिन अम्मी, वो अपना वक्त जाया कर रही है, वो फिक्रमंदी से कह रहा था। ऐसे अगर वो खुद को बस से पुश डालती रही तो वो ये कीमती साल जाया कर देगी। हाँ बेटे, मैं आपकी बात समझ सकती हूँ, आप ठीक कह रहे हो, लेकिन आपको उसे ये नहीं कहना चाहिए। वो ऊपरी कैबिनेट से टिफिन बॉक्सेस निकालने लगी। ज़ियाद अपनी जॉब की वजह से शहर के दूसरे कोने में रहता था। वो हफ्ते में एक दफ़ा यहाँ आके उसका फ्रिज भर जाती थी। अम्मी, आप मुझे जानती हैं, मैं वो कहता हूँ जो मुझे ठीक लगता है। वो उनके साथ आ खड़ा हुआ और ऊपरी कैबिनेट से उनको बॉक्सेस निकाल निकाल के देने लगा। वो मुस्कुरा के उसे देखेगी। वो तो पूरे आपा भी यही कह रही थी कि वो नहीं चाहती उनकी वजह से उनकी बेटी अपनी जिंदगी ज़ाया करे, और अब तो वो ठीक है। मोहित का भी यही कहना है कि वो माँ का ख्याल रख सकता है। फौरन नहीं, लेकिन साल भर में हम शादी कर सकते हैं। ये बातें मैं उसकी फैमिली से तय कर सकती हूँ बेटे, लेकिन आपको उसको ये एहसास नहीं दिलाना चाहिए। लड़कियां बहुत नाजुक होती हैं, उनका दिल टूट जाता है। वो काउंटर से टेक लगाए हथेलियां काउंटर टॉप पे जमाए खड़ा सोचने लगा। इस तरह तो मैं उससे कभी दिल की बात नहीं कह सकूंगा। मुझे हर बात पे सोचना पड़ेगा कि वो बहुत हसास है। नहीं बेटे, एक दफा शादी हो जाए तो मियाँ बीवी एक दूसरे की समझ आ जाती है कि दूसरे का मतलब वो नहीं है। यूं फोन पे आप कहोगे तो बुरा लगेगा। वो अब एक बॉक्स से खाना दूसरे में पलट रही थी, फिर ढक्कन बंद किया और सिंक की तरफ बढ़ी। नल खोल के हाथ धोते हुए उन्होंने बात जारी रखी। कशमाला बहुत अच्छी लड़की है और इतने अरसे बाद आप किसी लड़की के लिए माने हो, मैं तो बहुत खुश हूँ। लेकिन अगर आप चाहते हो बेटे कि वो आपसे शादी के लिए रजामंद हो जाए तो आपको उसकी हसासियत का ख्याल रख के उससे बात करनी होगी। उसको दुखी करके तो नहीं मजबूर करना शादी के लिए। क्या मैंने उसे दुखी कर दिया? वो फिक्रमंद हुआ। नगीना बेगम ने मोहब्बत से उसके कंधे पे हाथ रखा। उसको कॉल करके उससे माजरत कर लेना। आपने उसको मोहब्बत से ब्याह के लाना है। एक नई जिंदगी की शुरुआत दिल दुखाने से नहीं होनी चाहिए। ज़ियाद ने मुस्कुरा के उनके हाथ पे हाथ रखा। थैंक्स अम्मी, मैं उससे सॉरी कर लूंगा और आइंदा भी ख्याल रखूंगा कि कशमाला का दिल मेरी वजह से ना दुखे। आप बताएं, आपकी मुलाजमत ठीक काम कर रही है? बस गुजारा कर देती है, पता नहीं क्यों एक बाजू में दर्द रहने लगा है। वो बार बार अपने एक बाजू और गर्दन को दबा के कह रही थी। ज़ियाद चौंका। अपॉइंटमेंट लूं? नहीं बेटे, ये दर्द मुझे बीमारियों के दर्द नहीं लगते, बस हमारे रिश्तेदारों की नजरें हैं, खुद ही ठीक हो जाएगा। वो मुस्कुरा के अब टिफिन उसके फ्रिज में रख रही थी। इतने अरसे बाद बिलाहिर कशमाला के सूरत में उनके घर में खुशी आने वाली थी। हर माँ की तरह नगीना बेगम बहुत खुश थी। उन्होंने तो अभी से सोचना शुरू कर दिया था कि बरी कैसे और कब बनानी है, फंक्शन कहाँ रखेंगे, किसको बुलाना है और किसको नहीं, बस कशमाला मान जाए। वो घर आई तो चुप चुप सी थी, दिल उदास था। माँ सो रही थी। फोन पे एक नजर डाल के लॉन में आ गई। गार्ड चेयर खाली रखी थी। दिल चाहा सलीम से कहे कि इस कुर्सी को हटा दे, जब इस पे बैठने वाला ही मौजूद नहीं है तो क्या फायदा, लेकिन फिर नहीं कहा। सोचा माही या सपूरा को कॉल मिला के उनसे पूछे कि क्या वो बूढ़ी हो रही थी, लेकिन नहीं पूछा। आज माँ के सारे काम करते हुए उसने उनसे भी ज्यादा बात नहीं की। दिल बहुत बुरा हो रहा था। वो चुपचाप सर लपेट के सोने लेट गई। नींद नहीं आ रही थी, लेकिन वो आंखें बंद किए लेटी रही। ये एहसास कि वो अपनी जिंदगी जाया कर रही है बहुत दिल डुबो देने वाला था। सुबह वो काम पे आई तो उसका चेहरा वीरान था। उसने लंबी सब्ज कमीज के नीचे सफेद ट्राउजर पहन रखा था। दुपट्टा गले में मफरल की तरह लपेट के दोनों पल्लू आगे डाले हुए थे। बंधे हुए बालों के ऊपर सिल्क का सब्ज रुमाल लपेटा था और दाएं गाल पे एक दाना निकला हुआ था। वो वीरान चेहरा लिए ग्लास वॉल के साथ फर्श पे बैठ गई। ग्लास वॉल का निचला हिस्सा अच्छा खासा पेंट हो चुका था। वो सर झुका के अपने पेंट निकालने लगी। तभी प्लेटू कांटू के टकराने की आवाजों के दरमियान उसे शनासा आवाजें सुनाई दी। ओह! उसने माथे को छुआ। उसकी लाहौर की दोस्तों ने कह रखा था कि आज वो ग्लास टाउन में गेट
गेट टुगेदर करेंगे। इंस्टा पे उन्होंने उसे पैगाम भेजा था, लेकिन कल से उसने फोन ऑफ कर रखा था। अब वो लड़कियां सामने से आती नजर आई तो माला को समझ में ना आया कि वो क्या कहे। वो तो तैयार भी नहीं हुई थी। सच चुकर के वो ग्लास वॉल के बाहर बागीचे में बैठ गई थी। वो अंदर थी और फर्श पे थी। शीशा धुंधलाया हुआ था, वो उसे नहीं देख सकती थी। ना उनको मालूम था कि वहां पेंट करती है। उसने सिर्फ काम का बताया था। जब तक वो उसे नहीं देखेंगी वो यहीं छुपी रहेगी। आज उसे किसी से नहीं मिलना था, इन चारों से तो हरगिज नहीं। वो चारों उसकी क्लास फेलोज थी और शादियों के बाद सेटल हो चुकी थी। तुमने इंस्टा पे शहरीन की स्टोरी देखी? उनकी गुफ्तगू शुरू हो चुकी थी। उसने अपनी बर्थडे पर बंटू काजमी का जोड़ा पहना हुआ था। नया नया पैसा आया हुआ है। हाँ, शहरी अपने ऑनलाइन बिजनेस से कमा रही है। अब वो डीना और बंटू पहनती है। यार वही ना, नया पैसा ही है। वो बारिश के कतरे बनाती हुई शदीद उकता रही थी। लाहौर की सोशलाइट्स की गुफ्तगू इन्हीं बातों के गिर्द घूमती थी। किसी के पास नया पैसा आ रहा है तो क्यों आ रहा है? कोई सस्ते ब्रांड पहनता है और कौन इन्वेस्टमेंट पीस में इन्वेस्ट करता है? बच्चों की स्कूलिंग और फिलिपाइनियों मुलाजमीन। फिर बातें गॉसिप की तरफ चली गई। एक लड़की बता रही थी कि इंस्टा पे उनके सोशल सर्कल की किस किस खातून ने नकली ब्रांड पहन के तस्वीर खिंचवा रखी थी। सेंटोरिनी पहुंच गई एलिजे, लेकिन नकली ब्रांड पहनना नहीं छोड़े उसने। जब गॉसिप खत्म हुई तो वो जिक्र शुरू हुआ जो हर एक की धुकती रख होता है और जिससे 21वीं सदी में उनके एक दूसरे को नीचा दिखाया जाता है। सफर के किस्से। यार सिला, तुम कितने अरसे से यहाँ हो, ट्रेवल क्यों नहीं करती? माला ने ब्रश फेरते हुए गहरी सांस ली। ट्रेवलिंग, ये वो मौजू था जिस पे लाहौरी सोशलाइट्स घिंटू बोल सकती थी। जो गुज़श्ता 1 साल से पाकिस्तान से बाहर ना गया हो, वो ऐसे मौके पर सख्त शर्मिंदा होता है और दूसरे अपने सफर के किस्से सुना के उसे मजीद बुरा महसूस करवाते हैं। वो चुपचाप अपनी चीजें समेट के वहां से खिसक आई और सीधी रेस्टोरेंट के वॉशरूम में चली गई। आज फिर आईने में अपना चेहरा देखा। वहां झुर्रियां नहीं थी। सर में 5-6 सफेद बाल अलबत्ता वैसे ही थे। अगर वो भी अब तक शादी कर चुकी होती तो उसकी परेशानियां यही होती। फिलिपिनो नैनी, शोहर का कारोबार, ट्रैवल, बच्चों की स्कूलिंग, इन लड़कियों की जिंदगी मुकम्मल थी। सिर्फ उसकी अधूरी थी क्योंकि उसने शादी नहीं की थी। उसका दिल मजीद खराब होने लगा। ज़ियाद की बातें, इन लड़कियों की चमकती दमकती जिंदगियां, हर चीज एकदम खुद पे हावी होने लगी। उसने हाथ धोए और चेहरे पे पानी डाल के बाहर निकल आई। अपनी उलझनों में उसने गौर नहीं किया कि बाएं गाल पे ग्रे पेंट लगा हुआ है जो उसके आस्तीन के कफ के साथ चेहरे तक पहुंचा था। गीले चेहरे और पेंट के दाग से लाइल्म वो बाहर निकली। अभी वो रेस्टोरेंट की बैरूनी एग्जिट तक पहुंची ही थी कि कशमाला। आवाज पे उसका सारा वजूद जैसे नमक का मुजस्मा बन गया। हालांकि अभी तक उसने मुड़ के नहीं देखा था। ये आवाज। माला अपनी एड़ियों पे घूमी। सामने लाबी के दहाने पे वो खड़ा था, कैफ जमाल। तुम? वो बेयकीन थी। कैफ मुस्कुराते हुए कदम कदम चलता उसके सामने आ रुका, बिल्कुल सामने। स्याह जीन्स पे पहनी सफेद ड्रेस शर्ट के कफ मोड़ रखे थे और कॉलर के नीचे 2 बटन खुले थे। शर्ट आधी जीन्स में अड़सी थी और आधी बाहर थी। कंधे पे स्याह बैग टील डाले वो बड़ी हुई शेव और भूरी आंखों के साथ मुस्कुरा रहा था। जी मैं कैफ। वो सामने आया तो एकदम सारी दुनिया में रोशनियां बिखर गई। उसे मालूम ही ना हुआ और कब एक खूबसूरत मुस्कुराहट उसके लबों पे बिखर गई। तुम यहाँ कैसे? वो इतनी हैरान थी कि बयान नहीं कर सकती थी। वो इतनी खुश थी कि अंदाजा नहीं कर सकती थी। मैं लाहौर छोड़ के जा रहा था, सोचा जाते जाते आपसे अपनी आधे महीने की तनख्वाह लेता जाऊं। घर गया तो मोहित ने बताया कि आप यहाँ मिलेंगी। यानी तुम सिर्फ तनख्वाह लेने आए हो? वो भी मुस्कुरा दी। आपको यकीन नहीं आ रहा? अब तो तुम्हारे पास काफी पैसे हैं, मेरे चंद हजार की क्या अहमियत। किसने कहा मुझे तनख्वाह नोटों में चाहिए? कशमाला मुस्कुरा दी। चलो कॉफी पीते हैं, उसने पेशकश कर दी, लेकिन फिर हॉल के दूसरे कोने की तरफ देखा जहां ग्लास वॉल के पार बैठी लड़कियां दिखाई दे रही थी। वो चमकती दमकती लड़कियां हाथ हिला हिला के बातें कर रही थी, कहके लगा रही थी। कैफ ने उसकी निगाहों का ताकुब किया।
پھر غور سے اس کا چہرہ دیکھا۔ وہ ان لڑکیوں کو دیکھتے ہوئے کچھ سوچ میں گم ہو گئی تھی۔ اتنی سی زندگی ہے کشمالا، اس کو ناپسندیدہ لوگوں کو برداشت کرنے میں کیوں گزارے؟ وہ پورے دل سے مسکرا دی۔ پھر کہاں چلے؟ جہاں لوگ سچے اور باتیں سادہ ہوں۔ وہ مسکرایا تو گال کا گڈھا گہرا ہوا۔ اگر آپ مجھے ایک ایسی جگہ چائے پلا دیں جہاں کی چائے میں پینا چاہتا ہوں، مبین تو منزل سمجھے میں وہ آپ نے صبح تنہا برابر امید کر اور دی۔ آسانی لیے طلوع وہ ہوئی تھی۔ تنہا اس کے اکاؤنٹ میں مالا کے ٹرانسفر کمرے کر میں چکی ماں تھی، کا الگ بیڈ لیکن لگا شاید تھا۔ کیف نے فون کے یہ ساتھ اس اکاؤنٹ ہسپتال کو کا بھی نہیں دیکھا آٹومیٹک تھا۔ لیکن یہ بیڈ تھا کیسے ہو سکتا جو ہے انہوں نے کہ کوئی اپنا بینک ایک اکاؤنٹ ماہ نہ کے چیک لیے کرے؟ کرائے پہ لیا تھا۔ خیر، اسے کیا؟ بٹن دبانے سے اسے اس کی اندازہ ٹیک بھی نہیں اوپر تھا کہ اور اس کے نیچے ہو گال پہ جاتی سرمئی تھی۔ پینٹ لگا ہے۔ اس وقت حورے بس جہاں پینٹ بیگم ٹیک لگائے بیٹھی تھی، پینٹ سیزرز ابھی کا وہ بیگ اپنی پیک کمر کندھوں کے پہ سہارے نہیں ڈالا بیٹھ سکتی اور اس کے ساتھ چلی آئی۔ ماتھے کی پٹی ابھی کسی اتر اور چکی سے وہ تھی اس حلیے میں اور نہیں نیلے مل دھاگے سکتی کے تھی۔ ٹانکوں کی ایک نگینہ لکیر آنٹی نظر اور آتی تھی۔ زیاد سے تو کبھی بھی ان نہیں، کے بال صرف 3 لیکن انچ وہ کے حصے کیف سے تھا۔ مونڈے گئے تھے، وہ مالا کی وہ بھی کمفرٹ ماتھے زون کے تھا۔ دائیں جانب سے۔ قریباً سر پون کے منٹ باقی بعد وہ تمام دونوں بال سلامت دہلی تھے۔ گیٹ کے سامنے ٹانکوں کھڑے کا تھے۔ آدھا دھاگا یہ سرخ اینٹوں سے بنا وائبرل کا بڑا تھا، سا شہر جس سے دروازہ چند تھا۔ دن بعد گل کے پھول دروازوں ہی کے ختم ہو نام جانا تھا، عموماً ان کے روح کے حساب سے رکھے جاتے یعنی تھے۔ ٹانکے یہ اتارنے کی بھی دروازہ دلی ضرورت کو نہ تھی، فیس کرتا تھا، پیچھے رہ اس لیے جانا یہ تھا دلی ایک زخم دروازہ کا تھا۔ معمولی نشان، ورلڈ سٹی ایک کے یادگار محکمے نے کہ گزشتہ کبھی چند پورے برسوں جہاں میں کو قدیم ٹیومر لاہور ہوا کے تھا۔ چند مقامات مالا کو کے کمرے میں آج ریسٹور کل وہ کیا تھا۔ سحری اور افطاری یہ وغیرہ کرتے یورپین تھے شہروں کے کیونکہ تاریخی ماں بھی یہاں مقامات سے جیسے نکل صاف نہیں ستھرے سکتی تھی۔ اور چمکتے اس وقت دمکتے مالا نہیں اپنی تھے، بیڈ پہ بیٹھی تھی لیکن پھر اور بھی یہ موئی ماں کے ساتھ سیاسی معیار کرسی پہ رکھے پورے ان کا اترتے ہاتھ تھے۔ پکڑے بیٹھا تھا۔ تم وہ تب ہر سے صبح ماں لاہور کو میں ہو، خود ناشتہ کرواتا واپس تھا، نہیں گئے؟ ابھی تک وہ وہ تحیر جاب سے سے واپس کہتے ہوئے نہیں دہلی جا رہا دروازے تھا کے اندر داخل جب ہو تک رہی ماں تھی۔ اپنے قدموں پہ وہ اس نہیں کے کھڑی ساتھ ہو چلتے جاتی، ہوئے گردن اسے گھما ان کے گھما کے ساتھ سائے اطراف کو کی دیکھ طرح رہا رہنا تھا۔ تھا۔ نہیں، جب مجھے مجھے اپنا پلان ہسپتال میں بنانا ہوش تھا، آیا تو خاموشی میرا اور بیٹا میرے تنہائی قدموں میں بیٹھا تھا۔ اندر ایک ماں نے بارونق پیار سے بازار موہت تھا، کے سر پہ دونوں ہاتھ پھیرا۔ اطراف میں دکانیں تھیں ماں کے اور قدموں ہر طرف تلے سے جنت جلیاں ہوتی ہے نکلتی نا۔ تھیں۔ ورما مسالوں کی برداری سے خوشبو کہہ کہ زور سے موہت نتنوں ناشتہ میں ان کی گھسی، پلیٹ میں مگر نکالنے لگا۔ اچھی لگی۔ ہاں بیٹا، بنا اور میرا لیا؟ جوتا بھی انہی جی، قدموں بنا تلے لیا۔ ہوتا ہے۔ کیف نہ تم مسکرایا، نے کس سے اس پوچھ کی کے میرا آنکھوں کی آپریشن چمک کروایا؟ اور عزم بھی اسے ان کے اچھا تیور لگا۔ 1 منٹ میں بدلے لاہور تھے۔ دوبارہ آؤ گے؟ پراٹھے کا نوالا وہ ایک بناتے بگلی موہت کا گلی ہاتھ سے ہوا نکل میں کے رک شاہی گیا، حمام کی طرف چہرہ جا اٹھا رہی کے تھی۔ شوق سے انہیں دیکھا۔ شور، اتنے دن سے مسالہ تو جات بتا کی رہا ہوں خوشبو، ماں، اس آپریشن سب میں ضروری اسے تھا۔ اونچا بولنا ماں کا پڑ رہا پیار تھا۔ اور حفقی آج کل نہیں ساتھ آؤں ساتھ گا۔ چلتے تھے۔ وہ سامنے جب دیکھ کے سے ان قدم کی اٹھا رہا یادداشت تھا۔ درست کام کرنے کیوں؟ لگی تھی، انہیں کیونکہ یاد آ لاہور گیا نے تھا کہ میرا ان کی دل اجازت توڑا کے ہے، بغیر ان کی اولاد دوبارہ نے دل اتنا بڑا توڑوانے قدم نہیں اٹھا آؤں گا۔ لیا تھا۔ اس نے مالا وہ کو ایک دیکھے دم بہت بغیر شکر کہا گزار بھی ہو اور آگے جاتی بڑھ گیا۔ کہ میرے بچے وہ میرا وہیں کتنا کھڑی رہی۔ خیال کر رہے ہیں، کبھی کبھی لیکن اسے پھر لگتا انہیں تھا یاد کہ آ اس نے جاتا کہ ان سے پوچھے زارا بغیر والی آپریشن بات کروایا جھوٹ میں ہے، کہی ہے، بس تاکہ وہی وہ کلاس شروع کاش ہو جاتی۔ ہم مختلف حالات اور میں تم، ملے ہوئے ہوتے ماں نے کا گھور کے اثر مالا ظاہر کو کر دیکھا۔ سکے۔ وہ پہلے پرانی ایک ڈیڑھ دبنگ ماہ سی تک ہورے کیف جہاں اور بیگم کیف بن کے ہر چکی تھی، قدم پہ اس نے بہت تو سوچا مجھے تھا، ہسپتال میں اس چھوڑ کی کے چلی گئی۔ پراسرادیت کی طرف۔ ماں اسے آئی سی نہیں یو میں لگتا تھا نہیں وہ رہنے شادی دیتے شدہ رات تھا۔ کو۔ پھر وہ مجھے شاہی موہت نے امام زبردستی حمام گھر کے بھیجا تھا۔ داخلی دروازے اس پہ نے ہنس کھڑا کے تھا، وضاحت کی۔ مڑ کے اسے وہ دیکھا دونوں پچھلے جو کئی وہیں دن سے گمسم وضاحتیں کھڑی دے تھی رہے تھے، اور مگر مسکرایا۔ مجال ہے جو ماں آپ کی اپنے بات لاہور مان کا لے۔ تعارف نہیں کروائیں گی مجھ سے؟ ماں ہی تو سرے سے وہ اسے مکر آگے گئی۔ کا اشارہ کر ماں رہا میں تھا۔ تو کینیڈا میں کیا ہوں، باتوں کے اثر مجھے تو ایسے ہی کسی نے ظاہر ہو بتایا جایا ہی کرتے نہیں ہیں؟ آپ کے آپریشن Of کا، course، یہ ورنہ میں شاہی آپ کو حمام فوراً ہے۔ بتا وہ دیتی۔ گہری سانس لے کر اس کی معصومیت طرف سے آئی کہا، اور اور یہ ماں نے شاہ اس کا جہاں نے فوراً بنوایا یقین تھا۔ کر لیا۔ علم وہ الدین بیچاری انصاری نے اس پردیسن کی بیٹی، تعمیر کروائی اس تھی۔ کو کہاں کوئی وہ کچھ دونوں بتاتا تھا۔ داخلی برآمدے میں کھڑے ماں، تھے ہمیں اور وہ معلوم ہے کہ گردن ہم نے اٹھائے ٹھیک چھت کو نہیں دیکھ کیا، رہا تھا۔ آپ سے وہاں پوچھے بغیر رنگین آپ کی نقش و سرجری نگار کروا اور دی، پھول بوٹے لیکن بنے تھے۔ ہمارے پاس کوئی اور مغل چوائس بہت نہیں صاف تھی۔ ستھرے لوگ تھے۔ آپ یہ خبر انہوں اس نے وقت شہر برداشت دروازے نہ کے کر ساتھ سکتی۔ ایک حمام اس لیے موہت نرمی بنوایا سے ان تھا کو سمجھانے تاکہ لگا، جو بھی لاہور آئے ماں کو پہلے نہ غسل سمجھا، کرے ناشتہ اور کرنے صاف دے ستھرا مجھے۔ ہو کے شہر میں داخل انہوں نے ہو۔ ناک سے مکھی اگر وہ اڑائی، آج کے وہ لاہور کی ہنس دیا آلودگی دیکھ لیتے اور تو ان کے لیے چائے اس نے نکالنے سر لگا۔ جھٹکا۔ دفتن آپ ماں نے کو اس کہا کا اسے خیال آیا جو شاہ مسکراتے جہاں ہوئے ماں اور بیٹے علم کی الدین گفتگو انصاری سن نے رہی تھی۔ بنوایا۔ مالا، وہ
बर्तन तुम उठाए, कह छत रही को थी कि देखते अपने हुए काम की बोला, कुछ चीजें लेने लेकिन बाजार मारू जाना तुमके है। माया, तुम जाओ ना मामार बेटा, मैं तामीर ठीक करते हूँ। हैं। जी आर्किटेक्ट, बस अभी निकलती माला ने हूँ। कंधे उचका उसने दिए। मोहित को देखा। आर्किटेक्ट तो तुम अकेले सिर्फ माँ का डिजाइन ख्याल करते रख हैं। लोगे ना? पैसा तो जी शाहजहां मैं ने तो लगाया कंपाउंडर हूँ, और सुपरवाइज मुझे क्या पता ख्याल कैसे रखा जाता है। उसने वो गर्दन माला की बेइख्तियार तरफ हंसती। मोड़ी और वो एक क्या शिकवा करती? भरी नजर उस माँ पर को इतने डाली। दिन बाद तन्हा छोड़ के बिल्डिंग जा बनाने रही के लिए थी। सबसे उसे अहम एक मामार रेस्टोरेंट से होता काम है, की ऑफर आई थी लेकिन लोग और मामारों उसके लिए को उसे भूल जाया पेन करते सप्लायर्स हैं। खरीदने थे। इसीलिए शाही जा मेरी हमाम के बेटी, मामार माँ ने अपनी प्यार से तस्वीर उसके हमेशा कंधे के पे लिए हाथ यहाँ फेरा। महफूज कर दी। जा, तेरा कैफ कीमती ने काम उंगली है से ऊपर इतना। इशारा किया। मेरी वजह से उसको क्या? पीछे ना कर। किधर? जा, उसने हैरत से शाबाश। सर उठाया। वो जो बेड उसे से आज उतर के तक नहीं चप्पल मालूम पहन रही हुआ थी, था कि एकदम रुक शाही गई। हमाम की सर दाहिनी वहीं छत पे झुका बने रहा। फूल बूटों में गले में मामार ने आंसू का अपनी फंदा तस्वीर पड़ने लगा। बना रखी फिर थी। उसने नाक से गीली उम्मीद है सांस आप अंदर शाही खींची हमाम के और उठ मामार गई। को नहीं भूलेंगी। बाथरूम में आके वो उसने आईने दोनों में अंदर अपना दाखिल चेहरा हुए देखा। तो वहाँ दिन उसकी के आंखें बावजूद गुलाबी नीम पड़ रही अंधेरा थी। सा था।
सारी उम्र माँ से पतियों ने यही शिकवा था खूबसूरत कि सा उनको समा माला बांध के रखा काम था। की समझ नहीं अंदर आती, माहौल ठंडा बस सा उनको था। डॉक्टर बनाना था जुलाई की कशमाला धूप को, और हिद्दत वो यहाँ नहीं कम बनी थी। तो वो अब भी कब जाना वो है? जो भी बन जाए, शाम माँ 4 के बजे की नजदीक ये फ्लाइट सब है बेकार थे। इस्लामाबाद की। परे माला ने अफसोस फैशनी से सर पढ़ाइयाँ, झटका, फिर फैशनी मोबाइल नौकरियाँ, निकाला और पढ़ाई माँ तो को ऑडियो ये नोट या भेजने मेडिकल लगी। है या माँ, इंजीनियरिंग आज मुझे देर या हो फौज जाएगी। की नौकरी। नोट भेज बस के सेंड किया। वहाँ कितनी बहसें हुई थी इन गुजरे सिग्नल बरसों कमजोर में माँ थे। को अपना फोन नुक्ता रख के वो नजर कैफ की समझाते तरफ हुए, मुड़ी। लेकिन आज जानते हो, मालूम हुआ शाहजहां कि के माँ को जमाने में सब लोग समझ आता WhatsApp पे था ऑडियो नोट और कैसे भेजते थे? उनको कदर भी थी। कैफ की आंखें जैसे वो अपनी अचंभे से जिद छोटी नहीं हुई। छोड़ सकती थी, कैसे? वैसे ही वो माला भी ने नहीं छोड़ मुस्कुराहट सकती दबा थी। ली और उसे उनके हमाम एक के ही फिक्रे ने कशमाला हॉल मुबीन कमरे की के जिंदगी एक के कोने इन में जाने मेहनती को सालों कहा। का मोतबर कर खुद दिया वो था। काफी दूर दूसरे कोने में कैफ जा खड़ी पोर्च में हुई। किसी काम से आया लाहौर था। आने वाले जब मेहमानों वो को बाहर लाहौरी निकली, सबसे पहले उसका ये जादू रुख का कार करतब की दिखाते जानिब थे। था। उसे भी बॉस कैफ को दिखाना था। अशाश पेशाश से अब वो अंदाज में दोनों उसने कशमाला काफी को दूर पुकारा। कोनों में खड़े वो थे। जो कार की तरफ जा माला रही ने थी, दीवार की तरफ रुक के मुंह करके संजीदगी से उसे देखा। हल्की वो सी हल्के सरगोशी। संतरंग के लिबास में फ्लाइट मलबूस पे थी, पैसे क्यों जाया बाल किए? हाफ बस कैचर से में चले बंधे जाते। थे, कोनी पे सरगोशी ने बैग और दीवारों में पैरों में सफर बंद किया जूते थे, और वो कई चेहरा फुट दूर सपाट था। कैफ के कान के करीब मार्केट आके जा गूंजी। रही हैं, वो वो चौंक मुस्कुराते गया। हुए उनके सामने फिर आया मुड़ के और 27 कार से की उसे चाबी देखा, के लिए हाथ जो अपने बढ़ाया। कोने में इतनी मैं खुश ले खड़ी जाता थी, हूँ। जैसे ये कशमाला जादुई ने दीवारें साफ उससे आंखों में बनाई हों। संजीदगी लिए उसे वो देखा। वापस मुड़ा और धूप हमाम की उसके दीवार के ऊपर में कोने में थी सरगोशी और वो हमेशा की तरह मजबूर उसका आदमी साया हूँ, बना हुआ मजाक था। ना बनाए। मुस्कुराता कशमाला हुआ, बेइख्तियार बड़ी हंसी। शेव और माथे उसकी पे हंसी बिखरे भी बालों वाला सरगोशी की कैफ। सूरत कैफ को वो सुनाई सामने दी। आया तो उसके झूठ दिल के पे लिए बड़ा दिल बोझ खुद बहुत बढ़ गया। वजाहतें देने लगा, इसीलिए कहते हैं लेकिन कि वो दिल दीवारों की के नहीं कान सुनना होते हैं। चाहती थी। शाही हिमाम की उसने दीवारों मुंह के कह कान के चाबी होते उसकी थे। तरफ बढ़ा वो दी वापस हाल और के उसके वस्त में साये आई से निकल और आई। गर्दन ऊंची फिर की। धूप में चलती हुई ऊपर से दूसरी छत में तरफ से बड़ा सा पिछली सीट सुराख पे था। बैठी वहाँ से और सूरज की जोरदार आवाज रोशनी से माला दरवाजा के बंद पैंट किया। लगे चेहरे पे पड़ रही थी। कैफ की मुस्कुराहट यहाँ खड़े गायब हुई। होके अगर गुस्सा आंखों करने की वाले पुतलियां तौलिया सुकून के मांगते कार को तो देखा। आवाज सीधी वो हमाम उससे की खिंची खिंची रिसेप्शन तक लगी जाती। थी। शायद उनका परेशान थी इंटरकॉम था। अपनी माँ के लिए। जैसे कि मैंने कहा, ये मामार कहाँ का जाना है? कमाल था। कार रिवर्स उसने करके ऐसी बाहर दीवारें निकालते बनाई हुए उसने जो पूछा। आवाजों को सफर वो करने खिड़की देती से थी। बाहर झांक रही थी। वो कहते इसी हुए उसके अंदाज में सामने आ बोली, खड़ा हुआ। बुक अब वो स्टोर। दोनों छत के कदरे रोशन तक सुराख के तो एन नीचे खड़े थे। तवक्कुफ से पूछा, जब तुम मैं आज रेस्टोरेंट काम आया पे तो नहीं आप गए? परेशान लग रही थी। आपको ड्रॉप सब करके ठीक वहीं है? चला जाऊंगा। माला की वो मुस्कुराहट कार खत्म हो सड़क पे गई। निकालते हुए कैफ इसी के सादा साथ वो अंदाज सब में भूल बोला, गई थी। क्या एकदम बताया से था तल्ख तुमने? कहाँ हकीकत जाते फिर हो? से याद आने लगी। गार्डन टाउन में चलो, एक कोवर्किंग तुम्हें सर्जन स्पेस है, सिंह वहाँ स्ट्रीट डेस्क लिया है। सिखाती हूँ। कितना वहाँ किराया चाय है पीते हैं। वो डेस्क का? टाल गई। सस्ता उसे यहाँ है, से निकलना था। 5000 उसे महाना। डर था चाय, कि दीवारें कॉफी कान फ्री। रखने के साथ साथ कार याददाश्त भी बाहर रखती सड़क थी। पे आ चुकी थी। ऐसा ना हो कि वो कशमाला कुछ ने बोल एक नजर बैठे अगली दोनों और नशिस्तों अल्फाज की दरमियानी अमर हो जगह को जाए। देखा, जहाँ गिली कैफ ने सर्जन आदतन सिंह अपना अंदरूनी वॉलेट रखा लाहौर हुआ की था। इन कदीम गलियों में वो से ड्राइव एक करने थी, से पहले जिसे वॉलेट और वर्ल्ड मोबाइल सिटी हमेशा प्रोजेक्ट वहीं के रखा तहत करता साफ था। करके रिस्टोर किया एक गया मिनट था। कार रोको, मैं रिस्टोरेशन पानी की का बोतल मतलब था किचन में पेंट भूल करना आई हूँ। और चंद कैफ गमले ने और ताबेदारी बत्तियां से लटका कार देना। गेट के बाहर रोक दी। इस हिस्से को रिस्टोर दरवाजा करने खोलने में लगी तो वर्ल्ड कैफ ने सिटी उसे ने रोक 12 दिया। साल लगाए थे। आप बैठे, मगर ये मैं गली ले आता हूँ। इंस्टाग्राम जनरेशन के लिए सीट बहुत बेल्ट उतार पुरकशिश के वो थी। बाहर निकला जो और चंद गेट की फिल्टर्स तरफ बढ़ लगा गया। के इसमें तस्वीरें कशमाला उसे खिंचवाते गेट के तो अंदर लगता जाते देखती इटली रही। में खड़े हैं। वो जानती थी कि इस गली के मकान से वो दहाने पे थी सीसीटीवी जब कैमरे कैफ की ने नजर में पुकारा। नहीं आएगी। आपको उसने क्या तेजी बात से दोनों परेशान कर सीट्स रही के है? दरमियान रखा कैफ का माला के वॉलेट कदम उठाया। वही पत्थर हो गए। उफ माला, तुम गली क्या के कर घरों रही की हो? भूरी ईंटों ये की तरह गलत है। परेशान मगर उसने नहीं अंदर हूँ। से आती सोच रही हूँ। आवाजों कदम को कदम शिश कह दिया। चलता उसके ऐन सामने आ शक खड़ा उसके दिल हुआ। में जगह बना चुका था। पूरी आंखें धूप से वॉलेट छोटी किए ब्रांडेड हुए था। अंदर कैफ जमाल किसी ने का कुछ आईडी कहा कार्ड है? लगा था। सब साथ रुमाल उसका वाली एक ब्लैक लड़की कार्ड उसका था। चेहरा देखेगी। तीसरा कार्ड किसी आंखें और शय गुलाबी का था। पड़ने लगी। कैश वो वाले आज खाने में उसके सामने 5000 खड़ा के नए नोट भरे धूप का थे। रास्ता रोके। वो इतने ज्यादा थे कि धूप तो वॉलेट उसकी फूला पुष्प पे हुआ भी था। थी। धूप तो उसने एक हर नजर जगह ऊपर थी। देखा, वो कहाँ वो अभी तक बाहर उसकी नहीं ढाल आया बन था। सकता था। फिर उसने हकीकत तीसरा कार्ड निकाल के हकीकत थी। बगौर देखा। मुझे लगता है मैंने वो इतने इसी बरस लग्जरी अपनी जिंदगी अपार्टमेंट जाया कर दी बिल्डिंग का और कार्ड अब था। मुझे समझौते ये करने गालिबन चाबी पड़ेंगे।
के तौर पे इस्तेमाल कैफ होता ने था। उसे मजीद गौर से ऊपर देखा। नंबर भी लिखा था, काम के मामले में, 5C, शादी के 5वें मामले में। फ्लोर का तीसरा इस अपार्टमेंट। पल गिल सर्जन उसे सिंह के हर एक दहाने ने पे कैफ खड़ी के बारे लड़की में को अलग भूल अलग गया खबरदार कि वो किया उसका था। ड्राइवर था। दूर इस अंदर वक्त वो भी उसे जानती धूप थी से रोकने कि वाली कुछ एक है दीवार जैसे था, खटका है। जो जिस सरगोशियत दिन सुन कैफ ने सकता था। पहली दफा इस्लामाबाद में उसके किसी ऑफिस ने में आपको कदम आपकी रखा उम्र था, का एहसास वो दिलाया है। जानती थी कि इसमें ये कुछ गलत हकीकत है, लेकिन उसे हकीकत हमेशा होती तो कैफ से आपको एक खुद अच्छी एहसास वाइब आई होता। थी। मुझे लगता ये है वाइब एहसास और गट दिलाया फीलिंग गया पे है। भरोसा ही था माला ने जो गहरी वो 1.5 माह सांस से ली। कैफ जमाल उसे पे आज कैफ पे एतबार किए एतबार हुए करना थी। था। उससे बात लेकिन ये करके वो नोट पछताएगी नहीं। ज़ियाद, ये नोट कैफ उसने के मुझे 4-5 propose माह की किया है। तनख्वाह से ज्यादा थे। उसकी आवाज वो गली तनख्वाह सर्जन जो सिंह में कशमाला ने उसके सरगोशी लिए बनके मुकर्रर गूंजी। की गई। और जब मैंने अगर वक्त वो मांगा, कैफ के तो वॉलेट उसने पे मुझे इतने सारे एहसास नोट दिलाया ना देखती कि मैं तो पहले ही शायद बहुत कभी वो वक्त ना ज़ाया करती कर जो चुकी आप हूँ। करने जा रही फिर थी। उसने जल्दी से उसने वजाहत बिना दी। सोचे समझे ज़ियाद का अपार्टमेंट कोई का कार्ड मतलब नहीं निकाला था। और उसने मुट्ठी बहुत में दबा शाइस्तगी लिया। से एक नॉर्मल फिर बात वॉलेट कही। वापस रखा बस मुझे और लगा कार्ड को कि अपने पर्स में डाल के आप मुझ खामोशी पे से भरोसा बाहर करती देखने हैं। लगी।
ایک دل دم سے بری ہوا طرح چلنے دھک لگی، کر رہا تھا۔ گرم وہ دھوپ میں ایماندار ٹھنڈی ہوا۔ لڑکی تھی، وہ ہاں، نہ جھوٹ بولتی اس تھی کا سر نہ خود گیمز بخود کھیلتی ہلا، تھی۔ اسے جو اس کے کیف دل پہ میں کیے گئے ہوتا تمام ظاہر ہو شکوک جاتا۔ بھول گئے۔ اسے معلوم کیف تھا نے وہ مزید غلط کچھ کر رہی نہیں ہے، کہا، لیکن وہ وہ آگے ڈری بڑھ ہوئی گیا بھی تھی اور اس کے وہ پیچھے اس کا چلتی آئی۔ تعقب کر رہا تھا گلی اور اس کا سرجن باڈی سنگھ کے گارڈ وسط میں مشکوک ایک لگنے لگا بیٹھک تھا۔ بنی تھی، اس کہیں کا کسی نام نے کیف عثمان جمال کی کو بیٹھک خرید تھا۔ تو نہیں لیا وہ تھا۔ دراصل ایک ریسٹورنٹ ماہر تھا فرید جو اس قدیم کا طرز پر تعقب کار بنایا امیر گیا آدمی تھا۔ تھا۔ وہ کہیں اس دونوں نے چند کیف کی اسٹیپ چڑھ مجبوریوں کے کا اندر سودا آئے تو نہیں تو کر دیوان لیا تھا۔ خانہ نظر آیا۔ چند وہ ثانیے مختلف بعد رنگوں کیف سے جمال سجا تھا۔ باہر آتا دکھائی اینٹوں والی دیا۔ دیوار پہ اس رنگ کے ہاتھ برنگے میں پانی کی چنگیز بوتل آویزاں تھی۔ تھے، اسے بوتل تھما کے وہ سیٹ آویزاں بیلٹ تھے۔ پہننے لگا۔ چھت سے جھولتے خالہ نے فانوس اسے کانچ نظریں کی نہیں ملائی۔ رنگین بولتوت وہ ہمیشہ کی طرح بوتلوں سے مسکراتا مزین ہوا تھے۔ حشاش وہ پشاش سا دونوں لگ نہیں رہا آمنے تھا۔ سامنے موڑوں پہ اس کا بیٹھ چہرہ گئے۔ دیکھتی تو گلٹ لاہور محسوس آئے ہونے ہو لگتا۔ لیکن تم نے حلیفہ کی نہیں، خطائی اسے کوئی اور نہیں فیکے خرید کی سکتا مٹھائی تھا۔ نہیں کھائی اس ہوگی۔ رقم کے پیچھے کوئی مجھے اور وجہ ان ہوگی۔ ہائیجینک چیزیں کھانے کا ابھی وہ کوئی شوق راستے میں نہیں تھے ہے۔ جب صرف کشمالہ چائے کے فون پینی پر ہے۔ ایک مالا غیر شناسہ ہستی، نمبر سے کال تم آنے اتنے لگی۔ نخریلے کیوں اس نے ہو؟ موبائل کون سے لگایا۔ آج کھا کے دیکھو، میں یہ فرید صاف ہولڈنگ ستھری سے ہوتی ہے۔ عبدالمالک بات کر رہا نہیں ہوں۔ ہوتے تم بیمار۔ ماہر فرید اس کا نے وہاں مینیجر۔ موجود چھوٹے لڑکے کو اس کا دو کا سانس اشارہ رک سا کیا، وہ سمجھ چونک کے باہر ڈرائیور چلا گیا۔ ڈرائیو کرتے ہوئے وہاں کیف کو ہتائیاں دیکھا۔ اور کڑک چائے وہ گھٹی اسے سرو نہیں کی دیکھ جاتی سکتا تھی۔ تھا، نہ اب آپ فون کی میری بات آواز سنیں۔ سن سکتا تھا۔ وہ سنجیدگی سے گویا یہ ہوا بتائیں میں آپ کے اور لیے کیا غور سے کر سننے سکتی ہوں؟ لگی۔ کھڑکی سے باہر رنگین دیکھتے ہوئے بوتلوں اسے سے بنے لہجے کو فانوس کی سرسری سا مدھم بنایا۔ روشنی کیف کے چہرے البتہ پہ پڑ رہی تھی۔ دل بری طرح دھڑک لیکن رہا میں تھا۔ اپنے ٹریک ریکارڈ سے ایک ناکام آپ انسان لگتا بتائیں ہوں، ہم آپ کے لیے لیکن کیا میں کر انسانوں سکتے کو ہیں؟ جانتا ہوں۔ میرے علم وہ میں آیا ہے چیزیں کہ آپ کا سینس کرتا ہوں اسسٹنٹ جو کیف عام جمال لوگ میرے نہیں باس کرتے۔ کے بارے میں چند میری لوگوں سے بات شاید پوچھ آپ گچھ کو کروا بری رہا لگے، ہے۔ لیکن کبھی نہ میں نے کبھی سوچا کہ آپ کو خود اس ہی کی آپ سے ضرورت رابطہ پڑے کر گی۔ لیا جائے۔ تو تم ایسے کہہ رہے ہو کشمالہ جیسے نے ہم باہر پھر کبھی دیکھتے نہیں ہوئے ملیں بہت گے۔ سا تھوک نکلا۔ ہم پھر ایک کبھی عجیب نہیں سا ملیں گے۔ خوف محسوس وہ ہوا۔ اتنے حتمی اس کا انداز میں بولا کہ تعقب مالا سچ کے بن دل کے کو سامنے کسی آ نے گیا مٹھی تھا۔ میں دبایا۔ سمجھ کیوں؟ نہیں آ رہی تھی کیا کہے۔ تعلقات میں ایک چیز مالک نے ہوتی اس ہے کی ریڈ مشکل فلیگ۔ آسان کر وہ دی۔ اس کا سوال نظر کیا انداز ہم کر آج گیا۔ مل سکتے ہیں؟ سرخ جھنڈے شور، جب وہ آپ نظر مجھے آئیں میسج تو کر دیں، سنبھل جانا میں چاہیے۔ دیکھ لیتی ہوں۔ اس نے آواز دھیمی کال کی۔ بند کر کے وہ بدن زیاد چہرے کے ایک ریڈ تاثرات فلیگ ہے۔ نارمل کرتے ہوئے باہر زیاد دیکھنے بہت لگی۔ اچھا انسان ہے۔ گود میں میں نے رکھی کب مٹھی کہا وہ زور سے برا بھینچ انسان رکھی ہے؟ تھی۔ لڑکا دل مٹی ایسے کے پیالوں دھڑک میں رہا تھا کہ چائے لگتا اور تھا ہتائیوں سینہ کی توڑ کے پلیٹ باہر لے آ آیا جائے تھا۔ گا۔ ان دونوں نے ساتھ کیا ساتھ وہ ماہر کپ اٹھائے۔ فرید سے ملنے وہ جا میٹھا رہی تھی؟ نہیں کھاتی تھی، لیکن وہ تو انگلینڈ میں ہوتا شہر تھا۔ کی ہتائیوں کی کال الگ بھی بات انگلینڈ تھی۔ کے نمبر سے واٹس اس نے ایپ پہ ایک آئی ہتائی تھی۔ اٹھائی اور شاید وہ لاہور میں اور تھا۔ چائے میں ڈبونے لگی۔ یہاں ڈراپ کر دوں آپ کو؟ یقیناً زیاد ایک اس بہت کی اچھا اندرونی انسان کیفیت سے ہوگا، بے خبر لیکن کیف آپ ایک کا اس کے بک ساتھ اسٹور کے گزارا سامنے نہیں ہو پارکنگ سکے کی گا۔ جگہ تلاش کر رہا اس نے تھا۔ مٹی کا پیالہ گھون ہاں، بھر کے اور نیچے کار کیا۔ مجھے دے دو۔ چہرے پہ تم کیب جھنجھلاہٹ کر تھی۔ لینا۔ مجھے تم کچھ مجھے گھنٹے کے زیاد لیے کی کار خلاف کیوں چاہیے کر رہے ہوگی۔ ہو؟ کیف کیف نے سنجیدگی گہری سے سانس لی۔ پلٹ کے اسے دیکھا۔ کیونکہ مجھے معلوم ہے Are کہ you وہ آپ کو sure؟ ہرٹ کرے گا آپ اور اکیلے؟ میں نہیں چاہتا کیف کوئی تم بھی میرے آپ کو ملازم ہرٹ کرے۔ میں تمہاری میں نہیں، بھی نہیں۔ مجھ سے بحث مت وہ کیا وہیں کرو۔ بیٹھی رہے گی۔ وہ برہمی سے عثمان کہہ کی کے بیٹک باہر میں اب نکلی صرف اور زور خاموشی سے تھی دروازہ یا بند کیا۔ ہتائیوں کی خوشبو۔ وہ چونک کے اسے دیکھنے لگا۔ دفتن گلی کی کسی کھلی کچھ تھا کھڑکی جو سے کسی نے کشمالہ مبین میں کی بدلا گاڑی کی بدلا آواز سا تھا۔ آنے لگی۔ ایک چھوٹی شور سی بوس، ڈھول نما شے گلے اس میں نے ڈالے، چپ چاپ چابی اس کے حوالے کر دی، ہوئے ایک اور آدمی جب وہ کوئی بک پنجابی اسٹور کے لوک اندر چلی گیت گئی گا رہا تو تھا۔ وہ موبائل پہ اسے رائڈ معلوم بک ہو کروانے گیا لگا۔ تھا کہ عثمان کے ذہن بیٹے الجھ میں سا سیاہ گیا۔ آئے بیٹھے ہیں۔ اس نے اندر جاتے ہی تم ماہی نے کو مجھے کال کبھی ملائی۔ ہرٹ نہیں کیا کیف، پینٹ، نہ کر برش، سکتے ہو، لیکن ٹرپ کیف نے نائٹن، نفی وہ میں کیا سر لینے ہلا آئی تھی دیا۔ سب بھول اس گیا کے تھا۔ چہرے پہ ملال تھا۔ ماں ٹھیک ہے؟ بہت کو سزا ماہی نے سنا چھوٹے چکا ہی تھا۔ سوال کیا۔ وہ آج اس اس کی کے ہاں زندگی رات سے تھی، نکلنے کے لیے آیا شاید وہ تھا۔ سو چکی تھی۔ گزشتہ 6 ہفتے مالا کا کشمالہ نمبر سے دیکھتے ہی دور رہ گھبرا کے وہ کے یہی پوچھا۔ سوچتا رہا تھا کیا ہاں اسے ہاں ٹھیک ہے، کشمالہ کو میری حقیقت بتا بات سنو دینی اور مجھے چاہیے۔ بتاؤ میں کیا کروں۔ حقیقت بتانے کے وہ بعد وہ اس چند سے بک معافی ریکس کے مانگ سکتا درمیان ہے، کھڑی دبی آواز لیکن میں اگر کہنے مالا نے لگی، اسے معاف کر دیا اس نے تو تمہیں پھر کہاں بلایا ہے؟ سزا تو نہ ایک ملی 7 سٹار اور ہوٹل کیف کی کو اپنے لابی کیے میں۔ کی سزا خود کو لابی دینی میں تھی۔ درجنوں لوگ ہوں گے۔ اس نے اس لڑکی اگر کے ساتھ کیف پہ دھوکہ کیا اعتبار تھا۔ نہیں ہے
तो अकेली उसकी चली सजा जाओ, यही थी कि कशमाला जाके उसको मिलो कभी उस माफ माहिर ना करे फरीद से और वो उस पूछो गुनाह का उससे बोझ कि उसका सारी क्या उम्र मसला उठाता है। रहे। वो इस माही लड़की के मुतमईन काबिल थी, नहीं था मैं और कैफ उसे को नहीं हकीकत लेकर बता जाना के चाहती, मजीद हर्ट मुझे नहीं उस करना पर चाहता एतबार था। नहीं है। कर मोहित सकता को हूँ। लेकर गई तो वो उसको बोला सारी तो उसकी कहानी आंखें बतानी जख्मी पड़ेगी। थी। शायद पहले कर हमारे चुका हूँ। मसले कम है, कभी आपको वो मेरे सोचते बारे में हुए कुछ कह रही सीखने थी। को मिले तो बाकी मैं अकेले जाने से रुका। नहीं डरती, उसका जुर्म लेकिन काबिल क्या माफी उससे नहीं मिलने था। का कोई फायदा तो होगा? बेशक मुझे माफ ना कीजिएगा, जाहिर है बस होगा। इतना याद रखिएगा कम से कम कि तुम्हें मैं ये मजबूर मालूम था। हो जाएगा कि मैं तुम्हारा बुरा आदमी ताकुबकार नहीं कोई हूँ। इंसान है या शायद नहीं। हूँ, लेकिन मैंने और हमेशा प्लीज आपकी माही, हिफाजत मेरा करनी चाहिए। ताकुबकार इंसान मैं ही है, आपको हर्ट कोई नहीं करना 200 चाहता साल था। पुराना जिन नहीं है। खुल के कहो उसने सर क्या झटक के कहना कॉल चाहते हो, बंद की। क्योंकि वो मुझे तन्हा तुमसे जाने कोई से नहीं शिकायत नहीं है। डरती थी। कैफ वो कैफ को जब बगैर चाहो बताए जॉब पे जाने से वापिस आ गिल्ट सकते हो। महसूस कर रही थी। वो उसे देखता रह गया।
اسے اس معلوم تھا لگژری وہ یہی اپارٹمنٹ کہے بلڈنگ گی، کا 5واں وہ فلور کبھی نہ کبھی یہ کہے دوپہر گی سفید اور یہ روشنیوں میں فکرہ چمک رہا اس کے تھا۔ قدموں کی زنجیر لفٹ بن کے جائے گا۔ دروازے کھلے پھر اور وہ خود کیف کو باہر سزا نکلتا کیسے دے گا؟ دکھائی دیا۔ اس نے زارا کو والد اپنی بیوی کھولتے ہوئے بتانے وہ کا اپنے جھوٹ دروازے اسی لیے تک بولا آیا تھا مگر تاکہ وہ اس ٹھٹک کے تک رک جاتے گیا۔ سارے راستے بند کی کر دے۔ کارڈ والیٹ میں پھر وہ نہیں تھا۔ 6 ہفتوں سے اس سے اس دور نے اسی جھمبے لیے سے رہا اپنی تھا جیبوں میں ہاتھ تاکہ ڈال وہ کے اسے دیکھا، بھول جائے، وہ لیکن کہیں نہیں کشمالہ تھا۔ مبین وہ ایسی پلٹ لڑکی کے لفٹ نہیں کی تھی طرف جانے لگا جو تاکہ دوسرے وقت کے ریسیپشنسٹ ساتھ سے بھول جائے۔ متبادل کارڈ لے آئے۔ میں جاب پہ تبھی اس واپس کے نہیں آ اپارٹمنٹ کا سکتا۔ دروازہ اندر سے اس کھل نے خود گیا۔ پہ جبر کر کے چاکلیٹ میں الفاظ مالک جوڑے۔ کھڑا تھا، میں نے گرے کہا سوٹ نا میں ہم آج ملبوس، کے بعد نہیں ملیں گے سفید بال جیل ورنہ سے ہم جمائے، دونوں کی زندگیاں چہرے پہ پیچیدہ سپاٹ ہو سے جائیں سختی گی۔ لیے۔ رنگین بوتلوں الجھ سے کے بنا اسے دیکھا اور فانوس اپنے ہوا سے والد ذرا کو، ذرا سا جھولنے لگا میرا تھا۔ کارڈ گانا گاتے Never mind۔ پنجابی گوئے کی سچ آواز کے وہ اندر داخل سنائی ہوا دے اور رہی آگے تھی۔ چلتا گیا۔ مالک جہاں دروازہ تک بند رہا کر کے زیاد اس کے تو پیچھے اسے آیا۔ شادی کیا حال سوچ کر سمجھ دیا کے ہے تم کیجیے نے گا۔ میرے اپارٹمنٹ کا؟ زیاد آپ کو اس ہرٹ نے ایک کرے گا افسوس بھری اور نظر لانگ بہت روم ہرٹ کی کرے گا۔ گلاس وال پہ وہ ڈالی نارسسسٹ ہے۔ جس کے اوپر جگہ جگہ پیٹر پین کاغذ چپکے سنڈروم۔ تھے۔ لانگ روم میں اسے صوفے حیرت پیچھے ہوئی۔ ہٹا کے ایک بڑی کیف نے اس میز بات رکھی میں گئی سر تھی ہلایا۔ جس کے اوپر کچھ All boys grow رکھا تھا۔ except Peter کیا Pan. رکھا تھا یہ The واضح boy نہیں who تھا doesn't grow. کیونکہ اسے کپڑے سے ڈھکا تمام گیا تھا۔ لڑکے بڑے ہو جاتے ایک ہیں طرف سوائے کمپیوٹر اور پیٹر پین پرنٹر کے۔ رکھے تھے۔ یہ وہ لڑکا چاہو ہے تو اپنا جو کبھی اپارٹمنٹ نہیں بڑا واپس لے لو۔ ہوتا۔ میں تو کسی کچھ کال کہہ کنٹری نہیں میں بھی سکی۔ رہ سکتا اسے تھا۔ یقین تھا کہ وہ کیف سپاٹ غلط کہہ انداز رہا میں ہے۔ کہتا اوپن کچن کبھی تک بھی آیا پیٹر اور پین فریج کے کھولا۔ لیے ویڈمی مت بننا پھر تم استعفیٰ کشمالہ۔ نہیں دے رہے۔ اور جہاں تک بات ہے مالک عمر گلاس کی، وال کے ساتھ کھڑا کیف نیچے نظر آتی مسکرایا سڑک اور دیکھ وہ بھی رہا اس تھا۔ کو دیکھ کے مسکرا دی۔ نہیں، وہ کیونکہ ابھی مسکراتا مجھے تھا کچھ تو اس خاص کی نہیں ساری ملا۔ کلفت دور اب ہو دوبارہ جاتی تھی۔ 2 ماہ کی ڈیل تو کا عمر ذکر مت صرف ایک کرنا۔ نمبر ہے۔ یہ میری اس کے بال زندگی خود ہے۔ سے سفید میں نے نہیں کسی ہوتے۔ کی کتنی ہم نوکری کرنی ہے سفید اس بال کا فیصلہ کماتے میں ہیں۔ کروں گا۔ چہرے پہ اس نے جھریاں فریج خود سے سے ٹھنڈے نہیں آ پانی کی جاتی، بوتل یہ اور کمائی چند جاتی سبزیاں ہیں۔ نکالی۔ یہ ہمارے پھر بلینڈر کی طرف اور آیا عقل کے اور پختہ ہونے سبزیوں کو کی علیحدہ قیمت۔ کرنے لگا۔ پھر اس نے دل وہ پہ کوئی انگلی رکھی۔ صحت افزا بس ڈرنک دل بنانے جا مطمئن رہا ہونا تھا۔ چاہیے۔ تمہیں اگر یاد دل ہے وہ شادی دن کے جب اس بغیر ہوٹل خوش سویٹ نہیں میں ہم ہے چاروں اکٹھے تو ہوئے شادی تھے؟ کر کے بھی خوش نہیں دھنیے ہوگا۔ کے پتے الگ کرتے اگر ہوئے آپ کیف دلی کے ہاتھ سرجن سنگھ رکے، میں خوش نہیں مڑ ہیں کے سنجیدگی تو سے اٹلی مالک کی کو گلیوں دیکھا۔ میں بھی خوش نہیں ہوں گی۔ ظاہر ہے مجھے یاد ہے، مالا تب میں ایک نے اس نظر ملاقات ہتھیلیوں کو کی ویڈیو پلیٹ پہ کو دیکھا۔ ریکارڈ کر لیا تھا۔ کیف نے ان کو چھوا پھر تک نہیں تھا۔ وہ واپس اپنی اس نے سبزیوں ایک کی طرف ہتھیلی اٹھائی متوجہ ہو اور گیا۔ اس کی طرف بڑھائی۔ ہماری آرٹسٹ کیا لڑکی واقعی کو آپ ابھی جو لاہور کال نہیں آئی آؤ گے؟ تھی وہ میں نے کی نہیں تھی۔ آؤں گا۔ میں نے اسے ایک جگہ ملنے کے لیے بلایا ہے تاکہ میں اسے وہ ویڈیو دکھا محنت سکوں۔ کرنا مت چھوڑنا۔ کیف اگر کے تمہارا ہاتھ سے بزنس پتے پلان گر کوئی گئے۔ قبول نہ کرے ایک لمحے کے تو لیے وہ وہ لوگ اپنی اس کے جگہ سے قابل ہل نہیں نہیں ہوگے۔ سکا۔ تم نئے پھر لوگ تیر کی ڈھونڈنا۔ تیزی سے مالک اس کی کی طرف نصیحت لپکا۔ پہ وہ مسکرایا تم یہ کیسے اور کر ہتھیلی سکتے ہو؟ جیب میں ڈال لی اس کے سامنے پہنچ اور کے وہ آپ سرخ تعلقات چہرے کے میں ساتھ رنگ غرایا۔ خود جھنڈوں کو نظر وہ انداز مشکل نہیں مٹھیاں کریں گی۔ بھینج کے خود کو مالا ایک نے پر مسکرا حملہ کے اس کرنے بات سے میں سر روکا۔ ہلا دیا۔ مالک نے بارے چہرہ میں گھما سوچے کے گی۔ اسے دیکھا۔ اور اگر میرے بارے میں نے میں کچھ کہا برا تھا نا سنے مجھے تو مت مجھے کہنا بے کہ شک میں نے معاف تمہیں مت وارن کیجیے گا۔ نہیں کیا۔ میں مجبور تھا۔ مالک مالا نے پھر سے سر ہلا ہماری دیا۔ بات 2 ماہ کی کچھ ہوئی تھی۔ تھا جو تمہیں کیف 2 ماہ کے جمال اندر اندر یہاں سے میں نکلنا ہمیشہ تھا۔ پراسرار سا اب تم تھا۔ زبان سے کچھ پھر رہے جو ہو۔ وہ اس چھپاتا کو تھا وہاں مت بلاؤ۔ لیکن اس نے میں سب کلیدہ ہینڈل نہیں کر رہا کیونکہ ہوں وہ نا۔ نہیں بتائے وہ گا۔ پریشان ہو گیا میری تھا۔ فلائٹ کا وقت نہیں، ہونے والا ہے۔ تم کچھ بھی میں ہینڈل ڈراپ نہیں کر کر رہے دیتی ہوں۔ تم اس اپنے نے مقصد اٹھتے سے ہوئے ہٹ پیشکش گئے کی۔ ہو اور کیف میں کے تمہاری پاس لگام کار نہیں کھینچنے تھی۔ آیا ہوں۔ وہ اس کو ایک آخری تم اس سہولت کو دینا کوئی چاہتی ویڈیو تھی۔ نہیں دکھاؤ گے۔ ایئرپورٹ کے اس کا سارے غصہ راستے وہ بے خاموش چینی اور رہا۔ اضطراب میں کھڑکی سے بدل رہا باہر تھا۔ دیکھتا رہا۔ وہ دونوں وہ گلاس اس سے وال نظر کے نہیں ساتھ ملا رہا آمنے تھا۔ سامنے کھڑے تھے۔ جب ایئرپورٹ آیا اب تو تمہارے کیف پاس پیچھے 2 اتر گیا، راستے ہیں۔ لیکن اسے پہلا اترنے یہ سے کہ میں منع تمہاری کر دیا۔ لڑکی کو وہ ویڈیو میں چلا دکھا دوں جاؤں گا اور وہ خود اس کی تمہیں اپنی کھڑکی کے پاس زندگی سے رک کے اس نے نکال دے۔ کہا۔ وہ اسٹیئرنگ مالک وہیل کسی پہ پتھر ہاتھ رکھ جیسے کے گردن اٹھائے چہرے کے باہر ساتھ کھڑے آرام کیف سے کو کہہ دیکھ رہا رہی۔ تھا کیا یا پھر تم واقعی مجھے اپنی وہ اب زبان قبیلہ دو ہو کہ نہیں آج آئے رات سے گا؟ پہلے تم اپنا کشمالہ استعفیٰ اس کے اس نے ایک سامنے آخری رکھ دو نظر گے۔ اس پر ڈالی اب میں اور تمہیں جیب 2 میں ماہ رکھی کا وقت ہتھائی کے نہیں بوجھ دوں کو گا۔ محسوس کیا۔ تم آج اس کی I am زندگی سے sorry۔ نکل جاؤ گے۔ ہر چیز
آج کیف دانت پہ دانت جمائے سخت سرخ پڑتی آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ ویڈیو دیکھ کے اسے سارا کھیل سمجھ آ جائے گا۔ مالک اب نیچے سڑک پہ رواں دواں ٹریفک کو دیکھ رہا تھا۔ میرا کچھ نہیں بگڑے گا، وہ کیا کرے گی؟ ہمارے خلاف پولیس بلا لے گی۔ وہ ہلکا سا ہنسا، وہ ہمارے خلاف کچھ نہیں کر سکتی۔ دوبارہ ہم صرف اسے ویڈیو دکھائیں گے، اس کے حوالے نہیں کریں گے، لیکن جو ہوگا تمہارے اور اس کے درمیان ہوگا۔ کھڑا رہا، تم نے اس کی زندگی سے ویسے ہی نکلنا ہے، کار پہ کم از کم عزت سے نکل جاؤ۔ کے کافی تم ماتھے پہ بل لیے مالک کو گھورتا رہا، پہلو میں گرے ہاتھوں میں مٹھیاں بجھی ہوئی تھی۔ معلوم نہ تھا مالک اس کی طرف مڑا اور سر سے پیر تک اسے افسوس سے دیکھا۔ ماں نے بتایا کہ خود چہرہ کو آئینے میں دیکھو، اس نے کیف کو کندھے سے پکڑ کے زبردستی اس کا رخ دیوار میں لگے آرائشی آئینے کی طرف موڑ دیا۔ کیف نے مزاحمت نہیں کی، بس ایک نظر اپنے عکس میں ڈالی۔ شیو بڑی تھی، بال ماتھے پہ بکھرے تھے، لب سختی سے ایک دوسرے میں پیوست تھے، اور چہرے پہ غصے اور ضبط کے ملے جلے تاثرات تھے۔ کدھر غائب ہو خود مالا؟ کو دیکھو، یہ کس کا چہرہ ہے؟
اس نے فوراً کال ملا لی، کندھے کے پیچھے کھڑا دکھائی دیا، سکاتے ہوئے وہیں کھڑکی کے ساتھ کرسی پہ بیٹھ گئی۔ میں بتاؤں یہ کس کا چہرہ ہے؟ کے ساتھ صفاقی سے اس کے قریب ہو کے بولا، میں نے ابھی ان کی یہ محبت میں گرفتار ہوئے مرد کا چہرہ ہے۔ اس نے کٹ سے آنکھیں بند کر لی، ٹھیک ہے؟ اب ہر طرف اندھیرا تھا۔ میں ٹھیک ہوں۔ اندھیرے میں کہیں دور سے مالک کی آواز آ رہی تھی، کمپنی ہمیشہ مجھے محبت میں مبتلا مرد کسی کام کا نہیں رہتا، اس نے تو جاب تم چھوڑ بھی دی نہیں تھی رہو نا۔ گے۔ ہاں، یوں سمجھو میں تمہارے اوپر ایک احسان کر رہا ہوں۔ آج اسلام آباد جا رہا تھا، تم اور وہ کبھی ایک نہیں ہو سکتے۔ پرانے لاہور تم میں دھوکے سے اس کی زندگی میں داخل ہوئے تھے، ہر دھوکے کی قیمت چکانی پڑتی ہے۔ ابھی بھی وقت ہے، خود کو اس سے دور کر لو۔ کہ اس نے خاندان والوں سے چھپ کے شادی کر رکھی ہے، آنکھیں گلابی پڑ رہی تھی۔ مجھے تمہارے بزنس ایڈونچرز کی پرواہ نہیں ہے، کل مجھے کیونکہ وہ ناکام ہی ہونے ہیں۔ لیکن مالک نے میز کی طرف دیکھا جہاں کچھ کپڑے سے رکھا پڑا تھا۔ کیا تم نے اپنا پلان بنا لیا؟ کیا تم 15 جولائی کے لیے تیار ہو؟ لڑکی تھی، وہ کچھ نہیں بولا، اچھا مشورہ دیکھتا رہا۔ کیف نے اسے اتنا الجھا دیا تھا کر چکا کہ وہ واقعی سفورہ کے ساتھ ایک طرف تمہارا روشن مستقبل ہے، دوسری طرف وہ لڑکی۔ تم ایک کا انتخاب کر سکتے ہو، پھر اس سے آواز ہاں نہیں کہہ سکتی تھی۔ فیصلہ تمہارا ہے۔ کیا تم اپنے سرکل میں ہر شخص سے یہ سننے کے لیے تیار ہو کے پھر وہ کیوں چاہتا تھا کہ آواز مالا سے دور کر دے؟ ایک سرگوشی کی مانی جب تک اس کا ذہن کلیئر نہ ہو، وہ کیسے زیاد سے ایک نیا تعلق بنا سکتی؟ پیچھے ہٹ گیا، اسے معلوم تھا وہاں ضرب لگا چکا ہے، جہاں سب سے زیادہ درد ہوتا ہے۔ امی کے گھر کیف نے آنکھیں بند کر لی، مالک کی ساری باتیں ایک طرف، یہ بات ہر شے پہ بھاری تھی۔ کھل کے سفورہ سے بات کرنی تھی، فیلئر وہ ہے۔ کیف کی کزن اس تھی، نے آنکھیں کھولی، مالا سے خود کو بہتر طور دیکھا، پر جانتی تھی۔ مالک درست کہہ رہا تھا، گھر پہنچی، محبت میں مبتلا مرد کسی کام کا نہیں رہتا۔ سیدھا ڈائننگ روم تمہارے میں لے آیا، جواب کا منتظر اندر داخل ہوئی تو سفورہ گلاس وال کے ساتھ رکھی کرسی پہ بیٹھ گیا، ٹانگ پہ ٹانگ جما لی اور موبائل کان کے ملنے کے لیے نکال کے اینک بس اس نے سر اٹھا کے پیار سی مالا کو دیکھا۔ کیف نے پلٹ کے اسے گلابی دیکھا، چکن کاری کی لمبی قمیض کشمارہ سے ملنے کب جانا ہے؟ اس کی آواز بہت آہستہ تھی۔ ہائی ہیلز پہنے، مالک نے اینک کے اوپر سے اسے دیکھا اور مسکرایا۔ تمہیں کیوں لگا کہ اس سے ملنے میں خود جاؤں گا؟ اس کی آنکھیں سرخ اور گیلی تھی۔ بیٹھو مالا، ہمیں بات لاہور کا کرنی وہ ہے۔ معروف 7 اسٹار ہوٹل سفید اور سیاہ رنگ میں ڈیزائن کیا گیا تھا، شطرنج کی بساط جیسا، سیاہ سفید مرمری فرش، اور اس ایک صوفے پہ بیٹھ گئی، دوپہر چمک رہا تھا۔ آنکھوں میں الجھن لابی میں دور دور صوفوں کے بال چہرے کے دونوں اطراف میں گر رہے تھے، ایسے ہی ایک صوفے پہ وہ بیٹھی پیچھے نہیں اڑس رہی وہ گھر جا کے پھر سے اس ملاقات کے لیے تیار ہو کے آئی تھی۔ سفورہ چپ چاپ اس نے بال جوڑے میں باندھ رکھے تھے، سیاہ سفید لمبی قمیض اور سیاہ ہیل میں ملبوس لگ رہی تھی، وہ سیاہ ٹاپس پہنے ایک صوفے پہ بیٹھی ٹاپ بھی اس منظرنامے کا حصہ لگ رہی تھی۔ ہارڈ کور لابی کے ایک کونے میں آرائشی زینے لگے تھے جن کے اوپر راہداری میں لفٹ نصب تھی۔ غلطی ہو گئی ہے، وہ لفٹ سے نکلا اور زینے اترتے تو نظریں گود میں رکھے ہاتھوں پہ تھی۔ نظریں لابی میں کشمالہ مبین کو تلاش کر رہی تھی، اسے جلد ہی نظر آ گئی۔ لابی کے وسط میں ایک نمایاں مقام پہ صوفے پہ بیٹھی، وہ دوسری طرف رخ کیے انگلی پہ اپنی ایک لٹ مروڑ رہی تھی، کانوں کے سیاہ ٹاپس دور سے چمکتے دکھائی دے رہے تھے۔ اس کی نگاہوں کا ارتکاز محسوس کر کے کشمالہ نے سر اٹھایا۔ کیا مطلب؟ ایک نوجوان مسکرا کے اس کو دیکھتا ہوا زینے اتر رہا تھا، اس کا رخ کشمالہ کی جانب تھا۔ وہ ٹی شرٹ کے اوپر کیجول کوٹ پہنے ہوئے تھا جس کے آستین کونیوں تک اکٹھے کر کے سلے تھے، پیروں میں بغیر جرابوں کے بھورے لوفرز تھے، کلائی پہ قیمتی رسٹ واچ، بال سیاہ اور گھنگری آلے تھے، ماتھے پہ ایک طرف سامنے گرتے تھے اور قلموں سے اس طرح پھیر کے صاف کیے گئے تھے، مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اس کے ایک کان میں سلور بال تھی، اسے نہ جانے کیوں لگا وہ اس سے پہلے مل چکی ہے، کب کیسے یاد نہ تھا، بس ایک ہلکا سا شناسائی کا احساس تھا کہ وہ میرے ذریعے کشمالہ مبین جاب حاصل کرے۔ مسکرا کے کہتا ہوا اس کے سامنے آیا۔ مالا نے اس بات میں سر ہلا دیا، ایک امیر اپنی جگہ سے اٹھی نہیں، اس کے دل میں کسی نے زور سے مکہ مارا۔ نوجوان نے سامنے رکھے صوفے کی طرف اشارہ کیا، کاٹے گئی۔ اس نے پھر خاموشی سے گردن ہلائی، مسکراتے ہوئے وہاں بیٹھا اور ٹانگ پہ ٹانگ جمائی، لیکن ایسے کہ جوتے کا رخ مخالف سمت میں تھا۔ وہ دیکھنے میں مہذب اور خوش مزاج لگتا تھا۔ میں بیربل ہوں، فرید ہولڈنگ میں سینئر پارٹنر اور شیئر ہولڈر، آپ کے آنے کا شکریہ، میں کشمالہ مبین ہوں۔ اسے بغور اس نوجوان کو دیکھا، وہ اپنی چمک دمک سے کسی رئیس خاندان کا سپوت لگتا تھا۔ ایسے لڑکے جو منہ میں سونے کا ہلالہ لے کر پیدا ہوتے ہیں، اس نے اسے پہلے کہاں دیکھا تھا؟
आप क्या लेंगी? कह रही हो कि वो 2 उंगली से वेटर को इशारा करते हुए उससे पूछने लगा। थैंक्स, मेरा रोजा है। वो खिंची ने जवाब नहीं दिया। शर्मिंदा कर दिया आपने। अगले साल से मैं भी रखूंगा। वो इतना वेटर आ गया तो अपना ऑर्डर लिखवाने लगा। वो मेरे बारे में आइस लाते रिपोर्ट करता रहा। ये कैसे हो सकता है? क्योंकि तुम्हें मालूम है मैं लैक्टोज इंटॉलरेंट हूँ। उसने ऐसा कुछ के वेटर को याद करवाया। वो एक अजीब सा लम्हा था। के सर हिला दिया। चौंक के अपनी दोस्त की तरह कुछ दिन से मुकीम था। तुमने कहा कि शुगर बिल्कुल ना हो। कहने पे मेरे पास वैनिला सिरप की माला टॉपिंग अगर वो माहिर फरीद के कहने पे तुम्हारे पास एक्स्ट्रा शॉर्ट और रेगुलर साइज करता तो वेटर चला गया तो बिरबल फुर्सत से उसकी तरफ मुतवज्जो हुआ। चेहरे पे मुस्कुराहट बरकरार थी। क्या कह रही हो सफूरा? मुझे अब्दुल मालिक साहब की कॉल आई थी। जगह से खड़ी हुई कहाँ है? उसके चेहरे पे एहसास जुनून था। सिपाट और सर माला अपनाए हुए। क्या किया है? मालिक इस्लामाबाद में है। उसने मुझे कहा था हम आज ही मिले, इसलिए उसने मुझे कह दिया। मैंने भेज दिया। इस नौजवान के चेहरे से जुदा नहीं हो रही का सांस जहाँ था उसने बताया था कि आपके असिस्टेंट तुम्हारे पास इंटरव्यू के लिए नाम याद किया। कैफ अजीब से लम्हे में मालिक जानने वाले माहिर के बारे में पूछ रहा था। मेरा माहिर से मिलना चाहती थी। तुम्हारे पास कभी नहीं आया माला। वो बरामदा सा महसूस कर रही थी। तुम कैफ जमात से कभी नहीं मिली। हो गया था। सफूरा लंदन में होता है। तक गई। अप्रैल में वो यहाँ आया था। आने का इशारा जुलाई में दोबारा आएगा। आप चाहे तो लंदन जाके उससे मिल ले। वहाँ एक नौजवान जुलाई का इंतजार कर ले। खुश हम उसके साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस कर लेते हैं। माथे पे बिखरे बाल, बाल, पहलू बदला, बड़ी शेव, वो किसी माफिया टाइप के लोगों की तवक्को कर रही थी। सर इंटरनेट पे बड़ी बातों से यही लगता था। लेकिन सामने बैठे नौजवान का ताल्लुक कॉर्पोरेट तबके से मालूम होता था और दुख भी। कुछ गलत था इस सब में। ने बेयकीनी से मुझे माहिर फरीद से मिलने की जरूरत नहीं है। ये कैफ नहीं मुझे सिर्फ अपना जवाब चाहिए। चंद कदम पीछे पर्स में हाथ डाला और वो लाइटर निकाल के सामने लेके रखा। चंद हफ्ते कबल किसी ने मुझ पे हमला किया था और मेरे पर्स में ये डाला था। इस पे माहिर फरीद लिखा है। क्या ये आपके बॉस का है? नहीं जानती थी। बॉस? यही बेरबल के आबरू अचंभे से इकट्ठे हुए। फिर जैसे याद आया, कौन था? ओह, जो यानी माहिर। मेरे घर में उसने झुक के लाइटर उठाया और इसे उलट पुलट के देखा। वो कौन था? वो ये माहिर का नहीं हो सकता क्योंकि वो सिगरेट नहीं था। पीता। उसने लाइटर वापस रख दिया। वैसे भी दुनिया में सिर्फ एक माहिर फरीद नहीं है। के लिए हम उस गैर आराम से मुलाकात की तरफ वापस जाते हैं। क्या आपके माहिर फरीद वही है जो यूके के एक रियल एस्टेट डेवलपर की बेटी है और उनके वालिद का चंद बरस कबल कार क्रैश में इंतकाल हुआ था? तुम्हारे ख्याल में इतने पर्सनल मामले के लिए कहने लगा, लेकिन रुक गया। क्यों हायर करूंगा? वेटर कॉफी ले आया था। इस तरह से तो उसके जाते ही वो अपनी बात जारी रखते हुए बोली, सुर्ख हुई। और आपके माहिर फरीद वही है ना जो ऐसा इमराज जो आपके इंस्टीट्यूट में जेरे इलाज रहे थे? माहिर पहली फरीद दफा बेरबल के चेहरे की मुस्कुराहट जानते हो वो क्या है? कैफ ने एक बात पूछूं आपसे। टांग में टांग जमाए बैठी लड़की निडर लहजे में कह रही थी, एक आम सा आप एक फोटोग्राफर साइकोपैथ के साथ काम क्यों करते हैं? उसके पास ऐसा बेरबल क्या ने मोबाइल था पे जो एक माहिर नजर डाली। फरीद को चाहिए मालिक का मैसेज आया हुआ था, सोच लिया। नहीं वीडियो समझ मत में आया। दिखाना। अब मैं वो आज बताता हूँ। इस्तीफा देने पे राजी माहिर हो फरीद गया बोला है। तो उसकी आंखों में उसने इस्तेज़ा गहरी था। सांस ली तुम्हारे और सर उठा के कश्माला को वो रुका उसकी तो उसकी मुस्कुराहट के साथ कुछ देखा। भी नहीं है। सॉरी, क्या पूछा आपने? कैफ जमाल का ये क्या आप एक सांस जहाँ था वहीं रह गया। साइकोपैथ के साथ काम क्यों करते हैं? मुझे माहिर सिर्फ तुम्हारा साइकोपैथ नाम नहीं चाहिए। है। माहिर साइकोपैथ फरीद मिलियन बहुत देर पाउंड की बाद बिजनेस मुस्कुराया। नहीं बना सकते, लकी ने ना चला सकते हैं। से कॉफी पीते माहिर बेरबल कोई ने बहुत लुत्फा अच्छा दिया। आदमी नहीं है। मेरा नाम मानता हूँ कि वो कैफ कभी-कभी अपने तखय्युल रह ऑब्सेशन गया। और अगर उनका आपने कहा था कि जैसे मुझे इस अल्फाज लड़की के तलाश पास किए जॉब करनी और अपने होगी। एम्बिशन में कुछ मैंने ये हदूद कभी क्रॉस नहीं कर सकता कहा। है, क्या मैंने लेकिन ऐसा कहा? वो नरमी से कह रहा था। माहिर ने मालिक को वो देख कभी के भी किसी पूछा। लड़की का उसने नफे ताक़ुब में करके सर हिला उसको दिया। हरास नहीं करेगा। मैंने सिर्फ इतना अगर कोई कहा आपके था कि पीछे तुम अपने पड़ा है कजन से बात तो मैं करोगे। आपको यकीन उसने दिलाता हूँ जॉब कि के वो लिए माहिर राजी फरीद करोगे? नहीं है। जब वो तुम्हें उस लड़की के कैसे पास मानूं? जाने को कहेगी क्योंकि तो माहिर तुम एक मुझे कॉर्पोरेट बताओगे एजेंट है और मैं कॉर्पोरेट तुम्हारी एजेंट है, जगह एक किसी और मास्टर को वहाँ बिजनेसमैन। भेजूंगा। उसके लहजे में फिर आखिर कहर था। कैफ जमाल की वो समझ में इंसान सारा कम मामला और आने पैसा लगा। बनाने वाली मशीन उनको ज्यादा सिर्फ है। उसकी शिनाख्त कोई चाहिए थी। ऐसा काम नहीं कर मुझे सकता क्यों नहीं? जिसमें उसे मुनाफा ना क्योंकि मिले। तुम एक लूजर वो हो आपको कभी और स्टॉप रहोगे। नहीं करेगा मैं इतना क्योंकि अहम इस काम काम एक में लूजर उसका से कोई नहीं फायदा करवा नहीं सकता। है। मैं आपको किसी कोई ऐसे गलत शख्स को वहाँ फहमी है। भेजूंगा जैसा कि मैंने कहा, दुनिया होगा, में एक माहिर फरीद नहीं है। स्मार्ट, जिसको इंसानों बेरबल के ने चेहरे कॉफी का पढ़ने आते कप होंगे। उठा लिया वो और ऐसी एक्स्ट्रा बातें लबू में सुन डाल के सकता खून हो भरा। जो किसी और फिर को उसे सुनाई नहीं हटाया और देती। वो मायूसी से सर नफी में मैं हिलाया। एतबार करता हूँगा। मना क्योंकि किया उसका था, फिर अपना भी चीनी बहुत डाल कुछ दी। दाव पे लगा होगा। कश्माला ने पर्स और उठाया तुम और उठने कैफ लगी। जमाल ये काम नहीं कर मैंने सकती। सुना है आप बेकरी इसलिए बनाना घर जाओ। चाहती हैं। उसने अपने वो भारी बिल्कुल हाथ ठहर पे गई। कैफ का कंधा आपको थपका कैसे और मालूम? 2 माह तक वो मेरी कप दी नीचे गई करके मुराद से मुस्कुराया। फायदा उठाओ।
مالک نے آپ کے بارے میں معلوم کروایا تھا. تم نے پوچھا تھا کہ تم 2 ماہ کے بعد اس لڑکی کی جاب بات اس لیے کی تھی کیونکہ ہم سمجھے کہ آپ بیکری میں انٹرسٹڈ ہیں. تم اس کی جاب نہ پہلے کرو گے نہ بعد میں. میں بتانا بھول گیا. وہاں کسی اور کو پورے دل سے مسکرایا. تھوڑی دیر بعد مسکراہٹ جانے کیوں شناسا سی تھی. لیے وہاں سے نکلا. میں ایک پیسٹری شیف ہوں اور میری ایک بوتیک بیکری ہے. کچھ نہیں کرنا تھا. میں سمجھا تھا آپ میرے ساتھ کام کرنا چاہتی ہیں. دی گئی دولت اگر آپ کبھی ساتھ کام کرنا چاہیں تو مجھے خوشی ہوگی. انسان کا کارڈ نکال کے کشمالہ کی طرف بڑھایا. اس کی شخصیت نہیں تھام کے چہرے کے قریب کیا. جو نام بتاتا ہے بیربل ہم فرید. اس کو اسی نام سے پکارتے ہیں. ایک فون نمبر لکھا تھا. جمال کہلانے والا نوجوان اس وقت ایئرپورٹ پہ کھڑا تھا. فرید کا چھوٹا بھائی اس نے کشمالہ کے جانے کا انتظار کیا اور ایک دفعہ لمحے کے لیے وہاں سناٹا چھا گیا. دیکھا. پھر وہ بیگ اٹھائے کھڑی ہو گئی. کو وہاں بھیجوں گا جو مضبوط اعصاب کا خوشی ہوئی آپ سے مل کے بیربل فرید. نوجوان نے سر پہ شاید مجھے کوئی غلط فہمی ہوئی ہو. میں ہاتھ ڈالے. کہاں ہے آپ کی بیکری؟ میں چلنے لگا. اس شہر میں جس کے بارے میں نیپولین نے کہا تھا کہ وہ ڈومیسٹک فلائٹ والے حصے کی طرف نہیں جا رہا تھا. اگر دنیا ایک ریاست ہوتی تو وہ شہر اس کا دارالحکومت ہوتا جس کو انسانوں کے چہرے پڑھنے آتے ہوں. استنبول. بیربل فرید مسکرا کے بولا. بار میری بیکری استنبول میں ہے. دیر ہو رہی تھی. ٹو فار. سامنے اس نے انٹرنیشنل فلائٹس کا پہ ڈالا اور رسمی انداز میں اس کا شکریہ ادا کر کے آگے بڑھ گئی. جو وہ باتیں سن کارڈ سکتا اس ہو کی مٹھی میں دبا کسی تھا. اور کو سنائی اسے نہیں یقین تھا اسے اس سیکورٹی کارڈ سے گزرنے کے بعد اب ایئر لائن کاؤنٹر کی طرف آ رہا تھا. وہ مزید ان لوگوں سے کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتی تھی. اس نے رک کے دیکھا. ہمارے ناول کے ایپیسوڈ کے اختتام میں ایک بار پھر آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ہماری ویڈیوز کو لائک اور چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیں تاکہ آپ ہمارے ناولز اور ہماری آڈیو بکس کے ساتھ جڑے اور اوورسیز پاکستانیوں کے کاؤنٹر پہ جا کے اگلے ایپیسوڈ میں آپ سے اپنی باری آنے پہ اس نے FIA کے آفیسر کی طرف اپنا نیلا پاسپورٹ بڑھایا کیونکہ اس کا ان سب میں بہت کچھ داؤ پہ لگا ہوگا. آفیسر نے شیشے کی کھڑکی کے پار سے پی کیپ والے نوجوان کا چہرہ دیکھا اور پھر پاسپورٹ پکڑا. برطانوی شہری. اب آفیسر روٹین کے بیکار سوالات پوچھ رہا تھا. کیمرے میں دیکھے. نوجوان نے کیپ اتار دی اور ایک سنجیدہ نظر کیمرے پہ ڈالی. ریکارڈر کے لیے اپنا نام بتائیں. وہ اسی سنجیدگی سے پلک جھپکے بنا بولا. ماہر علی فرید. آفیسر نے بورڈنگ پاس دیکھنے کے باوجود پوچھا. کہاں جا رہے ہیں؟ استنبول. کیوں؟ گھر ہے وہاں میرا. اب جاؤں؟ لہجے کا اکھڑ پن واضح تھا. آفیسر نے ایک ناپسندیدہ نظر اس پہ ڈالی اور پاسپورٹ سٹیمپ کر کے اس کی طرف بڑھا دیا. کچھ دیر بعد وہ جہاز کے اندر بیٹھا کھڑکی سے باہر دیکھ رہا تھا. جب جہاز ٹیک آف کر گیا اور نیچے پھیلا لاہور چھوٹا دکھائی دینے لگا تو ترکش ایئر ہوسٹس نے آ کے ایک دفعہ پھر پوچھا, کیا میں آپ کو ویلکم ڈرنک آفر کر سکتی ہوں؟ پہلے ترکش کہوا, پھر ٹھیک آدھے گھنٹے بعد اسپریسو ڈبل شاٹ. اس نے سنجیدگی سے حکم دیا اور پیر لمبے کر کے فٹ ریسٹ پہ رکھ لیے. پھر فوڈ ٹرے پہ لیپ ٹاپ سیٹ کیا اور اسکرین روشن کی. سامنے یوزر اکاؤنٹ کا نام نظر آ رہا تھا, کیف. کیف کو کلک کر کے کھولتے ہوئے اس نے دوسرے ہاتھ سے موبائل پہ واٹس ایپ میسج ٹائپ کیا. زارا, میں فلائٹ میں ہوں, صبح آفس میں ملاقات ہوگی. چند ہزار کلومیٹر دور استنبول کے ڈسٹرکٹ بیکتشاد کے ایک علاقے لیمت میں ایک عمارت کے کارنر آفس میں زارینہ فرید اپنی پاور چیئر پہ بیٹھی تھی. لیپ ٹاپ سامنے کھلا تھا اور وہ ماہر کا میسج پڑھ کے مسکرا رہی تھی. پھر اس نے انٹرکام اٹھایا اور اپنے ایئر رنگ پہ انگلی پھیرتے ہوئے ریسیور میں بولی, شبنم, ماہر بے واپس آ رہے ہیں, اسٹاف کو اطلاع کر دو. اس کا چہرہ دمک رہا تھا. تو چلیے یہیں پہ آج کے ایپیسوڈ کا اختتام کرتے ہیں. اگر آپ یہاں تک پہنچ گئے ہیں تو آپ نے ناول کو انجوائے لازمی کیا ہوگا. کوئی کمی پیشی یا کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اس کے لیے میری طرف سے معذرت. میں وقت کے ساتھ کوشش کروں گی کہ اپنے ناولز کو بہت اچھے سے پیش کر سکوں اور اپنی آڈیو بک کو بہتر بنا سکوں. اور تو پھر آج کے لیے اللہ حافظ. انشاءاللہ اگلی ایپیسوڈ میں آپ کو پھر سے ایک اچھے اور مزیدار انداز میں ہمارا ناول ملے گا. شکریہ.